तुमचे थंय गर्दी आहा ती स्पीकर साहेब मातशें पळोवचें पडटलें. तांकां कांय ना खंय अरेंज केल्लें आसा. केला केला ना रे मेळ्ळा पावला मरे ताका थंयच्यान येता न्यूज आमकां आठांक आमी मेळटलें हांगाच्या सिस्टमांतले मनीस स्पीकर साहेब म्हज्या मंत्रालयाशी संबंधित पर्यटन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन आणि प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खात्याच्या आर्थीक मागण्या वयल्यान सभागृहांतल्या चर्चेक जाप दिवपाक हांव उबो रावला. सभापती महाशय, एक सुभाषित म्हाका याद जाता. शने शने पंतान गचेत प्रयत्नेन विनापी किम साध्यते. ताचो अर्थ असो की हळूहळू प्रयत्न करत मुखार वचूंक जाय, कारण प्रयत्न केल्या शिवाय बेठेच कितें साध्य जायना. यश मेळोवपाक संयम आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असतात आणि ते प्रमाण सातत्यान आणि सकारात्मक बदली खातीर वावुरतात हे हांव अभिमानान सांगूंक शकता. खंयच्या खात्यान कितें प्रयत्न चल्ल्यात ताचेर आतां सविस्तर उलोवंक म्हाका टायम दिवचो. एक म्हणल्यार डिमांड नंबर 20 प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन आणि डिमांड नंबर 78 टुरिझम. स्पीकर सर, सुरवात करता प्रिंटिंग अँड स्टेशनरींतल्यान. ताचे पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याक तशेंच म्हजे कलिग्स सगळ्यांक थँक्यू म्हणटलो फॉर देयर सपोर्ट as far as my departments are concerned. Lot of them have been communicative. Lot of them have been supporting ideas. Lot of them have been suggesting ideas. And this assembly also becomes a forum for the opposition to raise issues for which I am standing here to reply. Speaker sir, tourism and IT दोन्ही crucial departments जातात towards employment and economy. या तीन डिपार्टमेंटाच्या लास्ट 3 वर्सां स्पीकर सर हांव सांगूंक शकता की हांव आणि म्हजी टीम with the help of the chief minister we have been putting lot of sincere efforts. तुम्ही आमचे चेअरमॅन आसात आणि ताजे खातीर आमचो प्रयत्न आसा एकूच की गोंय फुडें सुवर्ण कशें जाता आसतना आमची डिपार्टमेंटां कशी सपोर्ट जावंक शकतात ताजेर विचारान आमी फुडें पावलां काडल्या. स्पीकर सर, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी कट मोशन जरी आयिल्ले खूब जाणांनी विशय चड मांडूना, पूण एक म्हणल्यार जशें लिडर ऑपोजिशनान म्हणलें इम्प्रेसा नॅशनल जे ओल्डस्ट इन्स्टिट्यूशन ऑफ द गव्हर्नमेंट डेटिंग बॅक टू 19th century. स्पीकर सर, 1980 पर्यंत आमचे प्रिंटिंग प्रेस जे आशिल्ले वॉज युजिंग अ टेक्नॉलॉजी विच वॉज एक्वायर्ड ड्युरिंग प्री लिबरेशन टायम्स. ताजे मागीर स्लोली ओल्ड प्रिंटिंग आउटडेटिंग मशीन जी आशिल्ली तांकां काडली आनी तातूंतल्यान ऑफसेट प्रिंटिंग आनी कंप्युटर सिस्टम स्लोली घालपाक चालू जाले. तातूंतल्यान प्रेस डिपार्टमेंटाक कितें कितें कामां आशिल्लीं तो वर्कलोड घेवपाक बरें पडलें आनी ताजो डेव्हलपमेंट एक्टिविटीजूय वाडूंक लागल्यो. In 2012 ते 17 स्पीकर सर 12th 5-year प्लॅनान मॉडर्नायझेशन हे सुरवात जाले आणि नंबर ऑफ मशीन्स विथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज वेर प्रोक्युअर्ड टू एन्श्युअर बेटर परफॉर्मन्स अपार्ट फ्रॉम imparting institutional training to technical staff at various levels to increase the capacity building of the technical staff. आनीकूय स्पीकर सर आता फुडें मशिनां घेवपाचे आमचे आसा जशें 4 color डिजिटल प्रोडक्शन प्रिंटर, मोनोक्रोम डिजिटल प्रोडक्शन प्रिंटर, CTP सिस्टम, थर्मल, PVC कार्ड printers. One is to increase the technology, one is to increase the products. जातूंतल्यान आमकां हे काम करता आसतना फुडें सॉल्युशन्स काडटा आसतना हे इन्स्टिट्यूशनूय ट्रान्सफॉर्म करपाक मेळटलें, टेक ड्रिवन करपाक मेळटलें. We'll be able to find some eco-friendly solutions to streamline operations, reduce the waste and improve efficiency. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाक बजेट खूब कमी आसा, फक्त 20 कोटीचे. आणि ताजे खातीर आमी जेन्ना रेव्हन्यू पळयता वो रेव्हन्यू आमकां सिलेक्टिवली येता बाय सेल ऑफ गव्हर्नमेंट पब्लिकेशन्स, एक्ट्स एंड रुल्स, गव्हर्नमेंट गॅजेट्स, अदर पब्लिकेशन्स, सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ ऑफिशियल गॅजेट्स एंड अदर ओल्ड पब्लिकेशन्स. स्पीकर सर, एक म्हणल्यार प्रिंटेड स्टेशनरीचो सप्लाय जो आमी करता, फॉर्म्स आनी रजिस्टर्स टू ऑल गव्हर्नमेंट दिता, तशेंच प्रिंटिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स ऑफ गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट जाता, तातूंत आमकां थोडो रेव्हन्यू मेळटा. आज सांगपाक तुमकां खूब उमेद जाता स्पीकर सर की हे डिपार्टमेंट 2022 आमी घेतकर तातूंतल्यान पयलें म्हणल्यार आमी ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन केलें, जातूंतल्यान हे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जे आमी घेतले तातूंतल्यान एक डेमॉन्स्ट्रेटिंग द एबिलिटी टू डिलिव्हर स्टँडर्डायज सर्विसेस टू द पब्लिक consistently, and this is recognized for quality service delivery till 2026. Speaker sir, yes, certification will help the department to become more efficient and enable a system of continual improvement driven by current needs and requirements. Speaker sir, government publications atल्यान आमचे एक म्हणल्यार समजून घेवपाक जाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीचे काम आसा. प्रिंटिंग आनी स्टेशनरी आमी जे कितें डिपार्टमेंटाक धाडटा तातूंतल्यान एक्ट्स, रुल्स कितें आसा, गॅजेट्स आसा ते आमी प्रिंट करून दितात.
कन्व्हेन्शनल सिस्टमांतल्यान चेंज जावप आणि युसेज ऑफ टेक्नॉलॉजी जावप हे चिंतून लास्ट 3 वर्सांत स्पीकर सर वी हॅव अंडरस्टूड दॅट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स डिजिटायझेशन अँड पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन आणि ताज्या खातीर ऑनलायन इंडेंटिंग सिस्टम जातूंतल्यान स्टेशनरीची गरज आसा डिपार्टमेंट सरळ ऑनलायन इंडेंटिंग सिस्टमांतल्यान घेवंक शकता कटिंग दॅट होल मॅन्युअल पार्ट ई गॅझेट स्पीकर सर जी मागणी आशिल्ली ती आमी सिरीज 1 सिरीज 2 सिरीज 3 तिनूय सिरीज घेवन जाल्यो जातूंतल्यान आज डिपार्टमेंट डायरेक्टली अपलोड करूंक शकता आपले गॅझेट्स आणि फॉर दॅट एवरी थर्सडे वी गेट दी सिरीज 1 सिरीज 2 अदर देन द सिरीज 3 अदर देन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॅझेट्स स्पीकर सर ऑनलायन इन्व्हेंटरी सिस्टम घेतली बाकीचे केले आणि आजपर्यंत सांगपाक उमेद जाता की ई गॅझेट्स पब्लिश फ्रॉम 2024 फेब्रुवारी टील 28 जुलै 2025 इज रफली अबाउट 170 नंबर्स कोंकणी ई गॅझेट स्पीकर सर कट मोशनान आयिल्ले पूण कोंकणी आमी एक म्हणल्यार ऑफिशियल लँग्वेज हेज द ट्रान्सलेटर्स every department needs to talk to official language, translate that and give the material to us in Konkani. Our part is to upload and print and put it in the gazette. So ताजे खातीर आमचे जे एक खूप कमी आमदारांनी हो विषय मांडलो पूण जांकां तांणी मांडलो ताजे खातीर एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमकां स्टेशनरीचेर आमी अंदू भर घाल्लो आसा. The overall cost of stationery taken by the government departments at various levels is close to 100 crores or more. आणि ताजे खातीर ही परचेज जी वेगळे वेगळे तातूंतल्यान जाताली भायल्यांच्यान तातूंतल्यान वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एम्पॅनलिंग वेंडर्स जातूंतल्यान रेट कॉन्ट्रॅक्टाची जेन्ना आमकां मेळटली त्या एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टा कडल्यान तो डिपार्टमेंट समज घेतलो जाल्यार एक म्हणल्यार आमकां कॉस्ट सेविंगूय जातलें दुसरें म्हणल्यार रेवन्यू टू द डिपार्टमेंट ऑल्सो येतलो जातूंतल्यान आमकां इन अ प्रॉपर सिस्टमायज मॅनर वी वील बी एबल टू पुट थिंग्स अक्रॉस. स्पीकर सर सगळ्यांनी मॉडर्नायझेशन म्हणलें मॉडर्नायझेशन आमी मानता की वॉट एवर वी आर डुईंग तातूंत आसात तातूंत इन्फ्रास्ट्रक्चरान वी आर मॅनेजिंग द फ्लो मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलें आनी ताजे खातीर आमी पूर्ण तरेन वी निडेड टू गो इन विथ द मॉडर्नायझेशन ताजे खातीर मॉडर्नायझेशन करतलो जशें आमचे बाब युरीन म्हणलें बिल्डींग जाय आमी मानता बिल्डींग जाय एंड वी वेंट वन स्टेप अहेड बाय टेकिंग अ प्लॉट ऑफ 3000 स्क्वेअर मिटर्स फ्रॉम IDC एट वेर्ना तो प्लॉट ऑलरेडी प्रोक्युअर केला दत्ता कार्य एंड कन्सल्टंट्स तांकां ऑलरेडी कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आसा DPR यांनी 8-10 दिसान मेळटलो आमकां we will be going ahead and service end जावच्या पयलीं स्पीकर सर we expect to commission this building wherein a proper flow of work proper systems proper record room proper management of every part of printing will be done and also stationery management will be done at a much better part here आमकां लिमिटेशन आशिल्ल्यान करूंक मेळना थंय आमकां करूंक मेळटलें आनी हे बजेटानूय आयिल्लें आसा ही नवी बिल्डींग जी आमी डिझायन केल्या स्पीकर सर will be Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The duration of this sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, the new building will be designed to obtain leadership in energy and environmental design certification, ensuring sustainability, energy efficiency and environmental responsibility. तातून स्पीकर सर आवर होल आयडिया इज पयली पोर्तुगीज तेंपाची ती प्रिंटींग मशीन आशिल्ली ताका एक ल्हानशें म्युजियम तयार करप आनी तातूंतल्यान ती डिस्प्ले करप द प्रोडक्ट्स वीच वे प्री लिबरेशन स्टील एक्झिस्टिंग इन आवर प्रेझेंट डिपार्टमेंट. Speaker sir, online e-gazette certified e-gazettes is one part which we are starting very soon. तातूंतल्यान गॅझेट्स खूप जाणांक सर्टिफायड कॉपीज जाय पडटात आनी त्यो ऑनलायन मेळपाक लागल्यो सद्या गॅझेट्स ऑनलायन मेळटा तातूंत तूं ई सर्टिफायड करून गेले कोणाक एडवोकेटाक कोणाक जाय पडटा तांकां सुविधा वचून जातल्यो स्पेशली फॉर सिटिजन्स लिव्हिंग इन डिस्टंट ऑर रिमोट एरियाज ऑफ गोवा ऑर अब्रॉड. स्पीकर सर, अपग्रेडेड सिटीजन फ्रेंडली डिपार्टमेंटल वेबसायट इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड. येस आनी हे सगळें काम रेडी आसा. येस आनी अधिवेशनाच्या दिसा एखादी मुख्यमंत्र्याच्या हातान हे लॉन्च सगळें जातलें. प्री लिबरेशन ई बुक्स अँड ऑनलायन लायब्ररी ही आमी तयार केल्ली आसा जातूंतल्यान सगळे डिजिटल रेपोजिटरी ऑफ हिस्टॉरिकल पब्लिकेशन्स फ्रॉम द प्री लिबरेशन इरा डेटिंग बॅक टू 1800s विथ ओवर 1000 बुक्स आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑनलायन. स्पीकर सर, ही स्पेशली स्टुडंट्सांक आनी रिसर्चर्स फ्रॉम गोवा अँड अराउंड द वर्ल्ड तांकां यूज जातली. They will be easily able to download these e-books with convenient payment options available for both Indian and international users. Counters सगळ्यांनी मागले स्पीकर सर आमची कोर्टाकडे चालू आसा उलोवणी की every court should have this particular thing. Last year also we tried
they had certain things which they needed a clarity upon. आणि आम्ही समज हे विथ द कन्सल्टेशन ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट आम्ही थंय घालूंक सोदता जातूंतल्यान अ लार्जर कस्टमर बेज आदोगाद जावं बाकीच्यांक तांकां पब्लिकेशन सगळ्यांक मेळटलें. कोंकणीन कित्याक मेळना तें सांगून दिलें स्पीकर सर. आनी ताच्या खातीर जितले प्रिंटींग प्रेस जे आमी आज थोडक्यात तुका सांगिल्लें आसा तातूंत तुमचे कितें क्वेरीज आसा जाल्यार विचारात नाल्यार आय विल गो टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट. आसा Speaker sir, now I will come to information technology, electronic and communication. Traditionally, Speaker sir, गोय म्हणटा ते एक tourism destination म्हणून पळोवपाचें जाता. आणि we definitely would want to be positioning ourselves as India's creative capital and a leading digital nomad destination. Speaker sir, पयलींच्या टेन्युअरान मनोहर भाई बरोबर जेन्ना गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्लो and I was the IT minister then, Goa Online, which was a part of the e-district mission mode project of Government of India, we have launched in 2017. त्या टायमार स्पीकर सर म्हजे कडेन रेव्हन्यू डिपार्टमेंट आशिल्ले, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आशिल्ले, ते सगळे डिपार्टमेंट्स आमी सुरवात ऑन बोर्ड केले. जातूंतल्यान सर्वसामान्य मनशाक रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट, बाकीच्यो सर्विसीस ज्यो जाय आशिल्ल्यो, इन्कम सर्टिफिकेट, डायवर्जन, ह्यो सगळ्यो आमी ऑनलायन अवेलेबिलिटी केली. स्लोली स्पीकर सर कोविड आयलो तेन्ना हांव सरकारान ना, पूण ही ऑनलायन सर्विसीस बिकेम अ पार्ट ऑफ लायफ स्पीकर सर. एंड दीस प्लॅटफॉर्म became as a saving grace for anyone who wanted to avail any government service. आज तुका सांगपाक स्पीकर सर म्हाका खूब उमेद जाता की 247 end-to-end services of 41 departments are available on Goa Online, available to the citizens. And this has serviced, Speaker sir, over 8.9 lakh citizens with over 31 lakh transactions. तेन्ना मनोहर भाई बरोबर स्पीकर सर आमी IT आणि स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करपाक आम्ही पॉलिसीज तयार केल्यो. आणि स्टार्टअप पॉलिसी आणि IT पॉलिसी तयार करता आसतना आम्ही ही पॉलिसी सरकार म्हणून तयार केली ना, आम्ही ही पॉलिसी तयार केली विथ द इंडस्ट्री, विथ द अकॅडमिया. मनोहर भाई दॅट टाइम मस्ट हॅव स्पेंड अबाउट 40 odd hours. आणि आम्ही ती पॉलिसी पूर्ण तरेन तयार केली, विच वॉज अ स्टार्टअप पॉलिसी अँड IT पॉलिसी, नोईंग द इकोसिस्टम दॅट वी हॅड टू डू. एकूच आशिल्लो की आम्ही बस चुकली काय, हो सदांच प्रश्न आशिल्लो, ITची बस चुकली काय म्हणून. आणि आम्ही एकूच म्हणटाले की आम्ही वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ तेलंगणा, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ आंध्रा, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ बँगलोर, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन कर्नाटका, वी हॅव नो लिगसी टू कॅरी. आणि इंडस्ट्री 4.0 तेन्नाच आयिल्ली. लेट अस स्टार्ट फ्रेश, कित्याक द क्रिएटिव्ह माइंड्स अँड क्रिएटिव्ह टॅलेंट इन गोवा इज सो मच हाय दॅट वी नीड टू सी हाऊ बेस्ट वी कॅन गिव्ह द ऑफरिंग्स टू देम. आणि तातूंतल्यान स्पीकर सर आज सांगपाक तुमकां उमेद जाता की रफली थ्रू DPIIT आणि गोवा स्टार्टअप्स we have 759 startups registered in Goa and have disbursed over 4 crores under various schemes of this policy. Dr. Pramod Sawantak given आम्ही आज स्पीकर सर तो स्टार्टअप अमेंडमेंट करता, so we are able to reach the last student who is able to get good projects. आज स्पीकर सर जेन्ना कॉलेजीन वता, स्टार्टअप यात्रा आसता, बूट कॅम्प आसता, तरेतरेचे आम्ही वतात, तेन्ना भुरग्याची कल्पना, द वे द चाइल्ड इज टुडे स्पीकर सर, गोंयकार भुरगो शिकता गोंया, इंजिनियरिंग करता, ताजो टॅलंट पळयलो जाल्यार ऑल ही नीड्स इज अ पुश. अँड दॅट पुश कमर्शियली वेन वी वॉन्ट टू डू अ प्रोजेक्ट, कितें त्रास जाता ते आमी इंजिनियरिंग स्टुडंट्स आमकां खबर आसा कितें त्रास जातालो. बॅग बोरो जाताले आमचे त्या टायमार, थोडे पयशे तयार करपाक, प्रोजेक्ट तयार करपाक. आज म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी आर गेटिंग दीस अमेंडमेंट्स which will support the system not only after they pass as graduates but when they are in the last part of their education in colleges, so they are able to take their ideas right, put it together rather than coming with a different field की तांकां सपोर्ट मेळना म्हणून भायर सरच्या पेक्षा तेन्नाच्यान ग्रूम करपाक हो एक आमचो एफर्ट आसतलो. स्पीकर सर कोविडा वेळार वर्क फ्रॉम होम तयार जालें आनी आमी ताजो इफेक्ट घेवन वर्क फ्रॉम गोवा केलें. ताजो हॅशटॅग वर्केशन गोवा जालो. And we basically started the whole culture of thinking, not going to office, but work from home was an accepted culture. And thought culture, Speaker sir, became a fashion statement for Goa. Top executives, designers, and various other creative gig workers chose Goa as their homes. Gig workers means freelancers, nomads. This, Speaker sir, is a whole intent of making Goa as a knowledge hub or the creative capital of the country. Speaker sir, as ami community of designers, those who contribute to the economy are available in Goa. Deepak Patania म्हणून एक मनीस, हांव example दिता तुमकां. He is one of the members in the group in designing the world's first amphibian drone designed in Goa. हे तुमकां मेळटलें पळोवंक. Sandboxing आणि manufacturing also to be done in Goa, Speaker sir.
अर्जुन सागर कोकोलेनी म्हणून तुझे वकलां आसा तुका थोडी नांव हांव दीत रावंक लागल्यार आय कॅन गिव यू अ लिस्ट सिन्स यू आर आस्किंग मी दीस क्वेश्चन्स बट अर्जुन सागर हेज सेट अप इज गॉट $1 million ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बिल गेट्सान पळय ताचे कडेन फ्रेमी घेतल्यो आज म्हाका दिसता सगळे घेता that man is something नावा कित्याक घेतल्या की these are the people who wait and watch young youth having enough talent makers asylum म्हणून आसा नावा दिता फक्त कानान दवर तुका दिश्टी पडटली how they start grooming not only themselves but the grown talent in the economy and contributing to the economy at large. Speaker sir, yes Sirin गोयचे environment जे आसा where we have the world class hospitality services amenities makes Goa a perfect destination for tech companies and professionals to thrive and excel. And ताजे खातीर speaker sir, a long-term plan with industry was drawn on e-governance, infrastructure and connectivity. Speaker sir, connectivity चेर खूब प्रश्न आयले म्हणून I will start with connectivity. GBBN speaker sir, एक PPP project 2009 and BOO बेसिचेर बूट न्हय, build, own, operate. It was not transfer. Was done during the Congress regime in 2009. And that is the time to जो म्हणटालो पळय खंय सरकारचो जावं UTL तो तेन्नाच जावं जालो 2009. ताज्या मागीर स्पीकर सर अंडर दीस GBBN core network 414 locations that is which connected to 189 village panchayats, 225 government offices were connected and extending the connectivity to roughly about over 1,500 offices which included government offices, corporations, autonomous bodies and educational institutes. UTL's tenure was of 10 years आणि तो 2019 complete झालो स्पीकर सर. आता 2019 जेन्ना कंप्लीट जालो देयर वॉज नो विथऑल टू प्लॅन फॉर द फर्दर पार्ट फुडें कितें करचें काय म्हणून आनी ताज्या खातीर तेन्ना सुरू आशिल्लें कितें करपाचें त्या टायमार UTL टू डिसबँड काय करूंक शकनाशिल्लो दॅट इज वाय UTL वॉज गिवन एक्सटेंशन year to year which as there was no infrastructure to replace the existing ones. ताज्या खातीर स्पीकर सर गव्हर्मेंटान AMC तांची UTLची 2027 पर्यंत 22 कोटी प्रमाणे आम्ही ती रिन्यू केली. आता स्पीकर सर लास्ट असेंब्लीन एक सोशल मीडियाचेर जाले विजयन काय कोणे तो प्रश्न काडिल्लो आणि म्हणलो की 182 crore स्कॅम म्हणून. स्पीकर सर 22.75 crores into 8 years is 182 crores paid towards the AMC of GBBN for the last number of years कित्याक आम्ही नवे फुडें सुरवात नवे इन्फ्रास्ट्रक्चराची हाडून सुरवात जावन आशिल्ली. सो ताज्या खातीर आज आमी 27 पर्यंत जेन्ना तांकां 2 वर्सांचें एक्सटेंशन दिलें जे लास्ट जुलयाच्या वेळार टॉपिक काडिल्ली तेन्ना स्पीकर सर क्लियर थिंग आशिल्लें की आमी रिपेर कितें खंय सिस्टम्स डावन जाल्यार तो आप करतलो. वेट आनी सर्वीस टॅक्साचो आनी GSTचो इश्यू आशिल्लो ही वील बेर वॉट एवर द डिफरन्स ऑफ कॉस्ट इज देर. He will ensure that whatever systems are down, fiber is down, he will do it at the same cost. And ताज्या खातीर speaker sir, at the same amount, without any increase, we ensure that the AMC is signed for. Speaker sir, ते करता असताना आम्ही थंयच बसून रावले ना. 2023 speaker sir, we proposed to upgrade his infrastructure with the thought of GBBN 2.0. आता हातून 2.0 speaker sir, total layout of the fiber was roughly about 3,500 kilometers. हातून फक्त गव्हर्नमेंट ऑफिसीज इन्स्टिट्यूट एजन्सीज नाही जाल्यार आमी जे हर घर फायबर म्हणिल्ले फायबर टू द होम आणि तातून आमी तो कन्सेप्ट जो तयार केल्लो हातूंतल्यान स्पीकर तयार आमी फुडें वचपाची गरज आशिल्ली. विचारूय केलो DPRय तयार केलो. टोटल कॅपिटल कॉस्ट आशिल्लो 484 crores as capex and 248 crores as opex which we wanted to do on a 60-40 PPP basis. कित्याक कोण तरी वेंडर येवन ते मॉनिटायज करून रेव्हेन्यू सरकाराक दितलो आणि इन्व्हेस्टूय करतलो ह्या प्रमाणान केल्लें. त्याच टायमार स्पीकर सर सेंट्रल गव्हर्नमेंट केम विथ द आयडिया ऑफ भारतनेट 3.0. भारतनेट 3.0 कितें सांगतालो स्पीकर सर की दे आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल विलेज पंचायत म्युनिसिपॅलिटीज ऑन वन सेंट्रल प्लॅटफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. आणि ताजे खातीर वॉट एवर प्रपोजल वी हॅड टू डू इन 2023 we had to keep on hold simultaneously giving extension to UTL because here आम्ही capital cost घालना आशिल्ले. The government because of the double engine sarkar in the vision of our prime minister Narendra Modi ji we got this 484 crores जे आम्ही घालपाचे आशिल्ले ते घालना असताना आमकां आज पूर्ण तरेन capital costaचो net saving मेळटा स्पीकर सर towards its core infrastructure which will be there in terms of connecting the GBBN to networks and BharatNet 3.0 up to the 191 village panchayats. Speaker sir, म्हाका सामको खूब आनंद जाता
की हो प्रोजेक्ट जो सेंट्रलचो आशिल्लो आनी भरतनेट 3.0 टेंडर जालो, वेंडर ऑनबोर्ड जाला आनी ह्या दिसांनी स्पीकर सर once we calling for a presentation down, we will see how fast we can start the work, connecting ourselves to the last panchayat. आता स्पीकर सर आमकां FTTH म्हणजे फायबर टू द होम जे आमी मुख्यमंत्र्यान आपले प्रॉमिस केल्ले ते फुडें व्हरतले जाल्यार वी थॉट दॅट पंचायत नाल्यार म्युन्सिपालिटी कडल्यान लास्ट मनशा कडेन म्हणजे कितें जाता रुरल कनेक्टिविटी जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना वी ऑल्सो नो दॅट रुरल कनेक्टिविटी सफरींग म्हणजे काणकोण सांगे धारबांदोर बिचोले साखळे ते भितरले समज गांव गेलो you are suffering in terms of infrastructure as far as the core fiber to the house is concerned. As fundamental right जसं तुका उदक लाईट सगळे घराकडे पाईपलाईन पावता आमचो विचार जालो की नेटूय आमी इंटरनेटूय आमी थंय वी विल गिव बाय फायबर आणि ताच्या खातीर स्पीकर सर हर घर फायबर इज समथिंग विच वी हॅव कन्सेप्च्युअलाइज्ड तातून 3 पायलट घेता आसतना वी गॉट अ 50 crores कॅपिटल असिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर अगेन डबल इंजिन सरकारचो परत फायदो 50 कोटी कॅपिटल असिस्टन्स दिवपाचे स्पीकर सर आणि ते 50 कोटी घेऊन ऑन अ ट्रायल बेस परवरी साखळे आणि बिचोले हे सुरुवात जातले ओरिल्ली रुरल कनेक्टिविटी वाडोवपाक आमचो पयलीं भर आसतलो अँड दॅट विल बी अ पार्ट ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ फायबर टू द होम विच विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द टेंडर विच विल कम व्हेरी सून स्पीकर सर रुरल कनेक्टिविटी वाडयता आसतना आमी एक पळयलें की आमकां ROWचे आत्तां आमचे ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशनान टॉपिक काढलो स्टेट गव्हर्नमेंटान स्पीकर सर डिपार्टमेंट ऑफ IT जून 2025 इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ROW रुल्स 2024 खातीर केल्लो आसा स्पीकर सर गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2020 आयली ताच्या मागीर स्टेक होल्डर कन्सल्टेशन घेवन Can I intervene? No, I'll just complete. Then you come. Stakeholder consultation घेऊन स्पीकर सर तांणी सगळे जे ऑपरेटर आसा रिलायन्स जे जिओ DNA इंडस टावर्स डिमेलो टेलिपॉवर सगळ्यांकडे घेऊन सर्क्युलेट केली ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आणि ताच्या मागीर स्पीकर सर पॉलिसी फुडें व्हेली मागीर आयली स्पीकर सर अमेंडमेंट्स टू द इंडियन टेलिग्राफ ROW रुल्स दीस स्पीकर सर केम विथ अ प्रोविजन roughly from 2016, 17, 21, 22, provisions which were to incorporate were related to nominal one-time compensation and तांचे बाकीचे आनी 2 गोष्टी घाल्यो. ताज्या मागीर need for alignment with ROW, central ROW policy आयली since the Goa Telecom Infrastructure Policy 2020 was not aligned with the Indian Telegraph Right of Ways 2016. ताज्या खातीर स्पीकर सर ती आमी चेंज करून अमेंड करून हाडली. ताज्या मागीर amended Goa Telecom Infrastructure Policy 2020 launch झाली which was launched on 13th April 2023 to align it with central ROW guidelines. Telecommunication Act 2023 आयलो स्पीकर सर which was published on 24 December 2023 to amend and consolidate laws relating to the development, expansion and services and networks including the assignment of spectrum. Telecommunication right of way rules 2024. This came in 1st January 2025 for ensuring uniform and streamlined processes for ROW permissions across the country. Taja magi speaker sir, adoption of ROW rules 2024 by Goa was done on 13th March 2025 and the designation of the state designated department for the issuance of all telecom related permissions in the state was notified by 24 June 2025. Total जवळ application जी आयल्ली आसा स्पीकर सर are 274, underground were 51, overhead were 198, application तातून underground जातून आयले ताजे OFC खातीर 15, टावर खातीर 3, पोला खातीर 5, total जाली 23 आणि overhead खातीर एकूच आयला 1 with effect from 1st February May 2025. आम्ही आता स्पीकर सर गती शक्ती जे तुवें सांगला इज अ पोर्टल फ्रॉम द सेंटर वेर एवरी पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट हुएवर द एजन्सी इज द ISP प्रोवायडर नाल्यार कोण ही कॅन अपलोड हिज एप्लिकेशन ऑन द गती शक्ती पोर्टल. गती शक्ती पोर्टल डायरेक्टर ऑफ IT इज द नोडल पर्सन. Nodal officers from PWD and electricity being the main agencies are being taken aboard आणि ही सगळी एप्लिकेशनां जी येता स्पीकर सर is having a dim provision of 67 days. 67 days भितर समज परमिशन दिले ना, इलेक्ट्रिसिटीन दिले ना, हांवें दिले ना, कोणे दिले ना, it is as dimmed approved. So ताजे खातीर with PM Gati Shakti which is the Prime Minister's major
initiative of streamlining and getting transparency in the system, this particular ROW आज जे आम्ही mandate आमकां मेळ्ळा स्पीकर सर तातून आम्ही we will ensure जाता इतले बेगीन ही एप्लिकेशनां process करून No. to go ahead. Speaker sir, Honorable Minister, on that Gati Shakti portal, several local Goan internet providers applied. And basically, air fiber जे Adani चेला आणि new है, they were given much before then local people arrived. You are saying 67 days. Because, sir, so why were they not given? स्पीकर सर स्टेट डेजिग्नेटेड एजन्सी आम्ही 2025 आयल्या एअर फायबराक परमिशन कित्याक जाय आणि खंय जाय ते ताणें म्हाका सांगचें ते अदानीक दिला काय कोणाक दिला काय गांधीक दिला म्हाका खबर ना Specific तेंगेले pending कित्या दोले इतलो time कोणाचे पेंडिंग इतले pending are your answers says they were kept स्पीकर pending. सर इफ आय गेट टू ISPs कितें जाता स्पीकर सर तो मुद्दो काडटा हांव सरकारा प्रमाणे कायदेशीर गेलो सगळ्यांचे भायर काडचे पडटा कोणाचेच परमिशन ना दिस इज वॉट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाज डुइंग सम डेज बॅक we are knowing that the business economy will suffer. We know that the students will suffer. Simple thing. We know Why that was everybody- air fiber? Speaker sir, hane ISP on the house floor of the house सांगता speaker sir, ISP provider समोर खोडूंक लागलो अरे तांकां नाका जातले ना आम्ही हांगा उलटी सिस्टम काढली स्पीकर सर की फाटले सोड तुम्ही तुमचो डेटा दी खंय घाला तो ना, but आम्ही ते तुका apply permission कोताय, दिता. apply I'm on कोताय, my तू side. approve कोतलो. आम्ही तुका परमिशन दिता तुमका जाय थंय अप्लाय कर आम्ही गती शक्ती तुमका ऍप्लिकेशन प्रोसेस करून दिता आता हांवें आता अप्लाय केला पेंडिंग आहा तेंगेली सगळे गोंयकार आहाय तितू एअर फायबर यू हॅव अप्रूव्ड यू हॅव नॉट अप्रूव्ड दे आर पेंडिंग स्पीकर सर जुनान आमकां खंयच्या भाशेन सांगू तुका ना when was your मी गती खंयच्या शक्ती भाशेन सांगू ते पोर्टल सांग when मरे. was गती शक्ती पोर्टल पट्टू स्पीकर सर आता स्पीकर सर इंग्लिश कोंकणीन सांगितलें आता इंग्लिशीन सांगता स्पीकर सर आता ऐक Because, sir, बाब ऐक we were- we were ऐक designated as the agency. doing how many Because, sir, applications ऐक मरे. ऐक मरे Did I disturb you? No, I'm No, not no, did I disturbing disturb you. you? I'm not disturbing. I'm asking you a very simple thing. How many Gati Shakti permissions were granted today as of now? How many permissions have you granted? सर हांव तेच तुका सांगता कितने मरे granted सांग मरे. उलोवन तरी दी मरे सांग. स्पीकर सर 24 जुनाक 2025 स्टेट डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हणून आमी जाले ताज्या पयलीं तांणी गती शक्ती खंय घाल्ली कितें घाल्ली ताज्या पेक्षा वी टोल्ड देम टू एप्लाय विथ अस ऑन द गती शक्ती पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऑल एप्लिकेशन्स as far as power department is concerned and PWD is concerned both of them are giving the nodal officers for which the applications are forwarded to them How एक long? पोलार स्पीकर सर 200 वायरी ओडिल्ले असतात एक पोलार 100 वायरी ओडिल्ले No, no, असतात I'm- अगली साइट No, टू व्हॉट इट इज because, and sir- we are contemplating how to take it underground आता स्पीकर सर You take underground. There's no problem. Speaker, sir. कितले approve केले तुझे गती शक्ती पोर्टलान? स्पीकर सर एकूच approve केला? 24 जुनाक आता झाले आमकां स्टेट डेजिग्नेटेड केली स्टेट डेजिग्नेटेड करतकर वी हॅव टोल्ड देम तुका सांगलें तांकां आपोवन सांगलें सगळें एप्लाय करा आज तू अप्लाय ते म्हणा कोणागे अप्रूव एकूय Sir. केलना एकूय अप्रूव केलना सर तुवें रफली टावर 4G सॅच्युरेशनाच्या अंडर आम्ही अप्रूव्ह केले विच इज रिलेटेड टू BSNL as far as the other applications are concerned Yeah, tell me. ROW. So you have approved only one. no all ROW and other ones which are there all are applications received we have not processed any one as of now because within 67 days we Air have to process fiber. and give it Air fiber. air fiber आमच्याकडे येऊकच ना योजना ना प्रोसेस केलना ना आणि हे पेंडिंग Air fiber खंय process केल्ले आसा आमी? when was the last when was Sir. ऐक मरे अरे ताका अदानीचो मोग आसा सगळे नीचे गांधी अदानी सगळ्यांचोच मोग आसा ऐक मरे अदानी मग तू हांक ना ऐक हां. गांधीचो मोग तुका जो तू राईट ऑफ वे पट्टू सांगता राईट ऑफ वे वॉज युअर नोडल एजन्सी करेक्ट नाउ June 25 24th June 25 No, you have said that no ISPs have received right of way permission. Correct. Now, if they have not received permission, have you sent any notices to them? Was it legal? because sir we have sent every notice to them and Take if what? he wants tomorrow I will put it on the table of the house and if he wants with the leader of operations request we will go for cutting of those ISPs also See, I am asking very No, no, I am also specific. coming- Don't I am put also- I am words in also my mouth. specific. I am asking you, JPod application. They have. Do you agree that this permission thank God asked so their operations were illegal? Do you agree that? because sir on the table on the floor of the house तो legal illegal जे म्हणटा हांवें कितें उलयलें फाल्यांच्यान कटिंग चालू जातलें फाल्यां परवा कॉलिंग अटेन्शन No, अरे तुगेले department, no, it is reality, no. हे म्हाका दिसता कंटिन्यू चालूच उरतलें यू कॅन आस्क लेट मी कंप्लीट माय फ्लो स्पीकर सर हाज्या मागीर आमी
4G टावरांचेर उलोवंक लागले. आज स्पीकर सर अंडर 4G सॅच्युरेशन प्रोजेक्ट which is again help come from the center. तातूंतल्यान स्पीकर सर BSNL has been identified as the implementing agency to implement this project. हातूंतल्यान स्पीकर सर roughly 66 sites have been identified in the phase 1. तातूंत स्पीकर सर 26 sites are government land, 14 sites of forest land and 26 sites come under private land. तातूंत स्पीकर सर आज सांगपाक खूब आनंद जाता की बिचोले 4G टावर 1, सत्तरीन 10, दारबांदोरा 1, फोण्या 3, केपें 4 आणि सांगे 3 मेळून जवळजवळ 22-23 स्पीकर सर 4G towers have been erected in rural part to give rural connectivity. As my friend from the opposition is asking about ISP, I am going one step ahead. ताज्या मागीर स्पीकर सर वायफायचे आमी सांगले आझादी का अमृत महोत्सवात 75 आमी वायफाय स्पॉट दिवपाचे थारायले. आमचे आमदारांचे रिक्वेस्ट आयले आमी 150 केले. आज तुमकां सांगपाक बरें दिसता म्हाका की 40 मतदारसंघान जवळजवळ 137 वायफाय स्पॉट्स हॅव बीन already commissioned. Roughly 52,000 people are using these hotspots as on date. ताजी रेंज दी within the particular room असता जो वेंजी सांगता असतलो 18 मीटर ती within the room आणि outside हे दोन तरेचे वायफाय दिल्ले आसा. वायफायची रेंज 50 मीटरचे दवरिल्ली आसा. आमच्या आमदाराचे कितें कंप्लेन आसल्यार तांणी खंय ती लोकेशन दिवचे. We will send our team and ensure that we inspect and rectify the same. Speaker sir, governanceाचेर येतकर that to get governance to the people, the Chief Minister also is of the opinion that we keep transparency and give maximum possible services which are related to the common man. सर्वसामान्य मनशाक बरे सर्विसेस मेळपाक. गोवा ऑनलायना बाबतींत तुमकां आत्ताच स्पीकर सर सांगले. ताज्या मागीर स्पीकर सर वॉच पोर्टल गोवा ऑनलायनाचे वी हॅव इंटिग्रेटेड फीचर्स सच एज ई-सायन, पेमेंट गेटवे, ई-चलान, आधार, डिजिलॉकर, SMS, रास एक्सेट्रा. तातूंत नो योर स्कीम म्हणजे 210 स्किमी बद्दल 21 डिपार्टमेंट तुका खबर जाय जर ताका सुद्धा आमी पोर्टल दवरिल्लो आसा स्पीकर सर. आज आमी सिटीजन सर्व्हिस सेंटर स्पीकर सर वी हॅव रफली ओपनड अप सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स इन टोटल आमकां विथ द सेंटर SPV वी हॅव कोलॅबोरेटेड टू एनेबल 556 CSEs which offer G2C and G2B services. तातून स्पीकर सर 8 CSEs ऑफलाइन मॉडेला खातीर आर अवेलेबल ऑलरेडी इन द स्टेट. पणजे, वाळपय, दारबांदोरा, पर्वरी आणि वास्को आर बीइंग प्लॅन्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर इयर. वास्कोचो जागो न मेळिल्ल्या खातीर उरिल्ले आसा. बाकीच्या 4 जाग्यांचेर जागे आयडेंटिफाय जाल्या. सर्वोत्तम सेवा योजना स्पीकर सर जे आमचे CSE VLE आशिल्ली तांकां प्रमोट करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान सांगले ही लॉन्च करूया अँड वी हॅव लॉन्च इट थ्रू ITG फॉर अ पिरियड ऑफ 3 years. तातून 5 top entrepreneurs per taluka having 200+ quarterly average transactions will be available for this scheme and a monthly remuneration of 5,000 for a particular quarter will be paid to them. ही स्कीम स्पीकर सर तांचे VLE कडल्यान आयली की मातशे तुटी करच्यो. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दी सर्टन थिंग्स. ग्रामीण मित्र जे आमी सरकारान सुरू केल्ले स्पीकर सर टोटल आज आमी ग्रामीण मित्र डोर स्टेप डिलिव्हरीज ऑफ एव्हरी गव्हर्नन्स स्कीम आमी दितात. तातूंतल्यान आज सिटीजन इज पेइंग 50 rupees only for the scheme. The only one in the country where we are giving this particular type, where VLEs again participate as Gramin Mitras and go and give the scheme in a particular house. आणि सरकार त्या VLEक additional 200 रुपया दिता. सो 250 रुपया ते VLEक मेळटा. जातूंतल्यान सिटीजनाक फक्त 50 रुपया. डिजी लॉकर आमी ऑलरेडी सुरवात केली. डिजिटायझेशन स्पीकर सर आमी जवळजवळ 40.25 crores we were able to get from the center for digitization of records and e-office. तातले 30.25 crores was for digitization and 10 crores was for e-office. ताज्या खातीर स्पीकर सर ICT equipment जे जाय आशिल्ले for various departments in e-office ती आमी ऑलरेडी तांकां सप्लाय केले. 16 डिपार्टमेंट्स आमी ट्रेन केले in implementing the e-office application to eliminate paper files. Digitization speaker sir amka we basically got a 50-year interest-free loan from the central government to special assistance to states for capital investment 22-23. परत स्पीकर सर डबल इंजिन सरकाराचो कसो फायदो जाता तो हातूंतल्यान कळटा. आणि डिजिटायझेशन हॅज बीन इनिशिएटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स स्पीकर सर टुरिझम जावं IT जावं पुलीस जावं सेंट्रल लायब्ररी जावं आर्काइव्स जावं म्युनिसिपल थोडे काउन्सिल्स काकोरा मडगांव गोवा गॅझेटर हे थोडे हांव तुमकां सांगता. डिजिटायझेशनाचेर स्पीकर सर कोणे तरी मुद्दे काडिल्ले तांकां कितें विचार जाय जाल्यार विचारात कित्याक कोणे तरी एक कट मोशन मूव केल्ले ऑन डिजिटायझेशन.
स्पीकर सर, डिजिटायझेशनाक ITG वॉज द नोडल एजन्सी. थोडक्यात सांगता, माझे प्रश्न झाले विचारा. तातूंत स्पीकर सर कितें जालां, पयल्या फाटी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट काडलो, वी वेंट ऑन रेट कॉन्ट्रॅक्ट. रेट कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना करता स्पीकर सर, इट इज व्हेरी सिंपल दॅट एवरीबडी इज रेडी टू कोट, एवरीबडी कोट्स. L1 of every item is taken, that list is made and everybody who is wanting to match is told to come and match. In the first instance, speaker sir, जो L1 आशिल्लो तो काम दिल्ले आयलोच ना, ताज्या बरोबर ताका रेट मॅच करपाक बाकीच्यांक सांगले ते बिडर कोणूच आयिल्ले ना. ते बिडर न आयिल्ल्याक स्पीकर सर वी हॅड टू कॅन्सल दॅट अँड रिफ्लोट इट. रिफ्लोट करतकर स्पीकर सर वी टूक दिस पर्टिक्युलर टेंडर अगेन. हातून कितें जाला स्पीकर सर, भायले शत्रू गरज ना, तुजी गरज ना म्हाका. हांगा डिपार्टमेंटाचे हितशत्रू आसा, एकामेकाची वाजोवपाक बारा हो विशू तांणी दे ट्राय टू मेक अ मॅग्नेनिमस इमेजिंग आउट ऑफ इट. तांणी तुका इन्फॉर्मेशन दिला आसतलें एखादी. स्पीकर सर, all tenders which were floated were in adherence of the rules and regulations prescribed. GFR 2017 follow केलो. तातून आमी पूर्ण तरेन rule 147 which allows ministries departments to enter into rate contracts for commonly required goods and services केली. Rule 149 mandates procurement to GEM portal. तातूंतल्यान स्पीकर सर rate contract was not available. ताजे खातीर आमकां we went to the procurement of manual for procurement of goods. हे सगळें करता आसतना स्पीकर सर एक डॉक्युमेंट सीएजीक पावलो आणि सीएजीक पावलो तो कोणे पावलो कितें पावलो आमकां कळ्ळो. सीएजीन क्वेरी काडली, आमी रिप्लाय केली. आता रिप्लाय करता आसतना कोण तरी भायर वता आनी प्रेस घेता ऑन ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट. म्हाका प्रश्न पडलो ITI घाल्ल्या कडेन ड्राफ्ट केन्नाच्यान रिपोर्ट भायर वचपाक लागलो काय म्हणून. हांवें इन्क्वायरी मागली, मनीस कोण तो टायमार येतकर करतलो. पूण एक कळ्ळें स्पीकर सर, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आसा ताका रिप्लाय दिली, सीएजीन ड्रॉप केलो. सीएजीन ड्रॉप केलो आनी ITGन केल्लें काम म्हणून ITGचे ड्रॉप केले आनी डिपार्टमेंटाचो पेंडिंग दवरलो. सो आय फाउंड समथिंग फिशी. स्पीकर सर, टुडे इज अ चार्ज which I am doing. CAG is an office to audit and get the things to the note and get the things rectified. आज म्हाका दिसता certain the office of CAG is being misused at a certain point, Speaker sir. This is my charge. I have spoken to the Chief Minister. Maybe in days to come you will know. थोडे ऑफिसर थंय एक मिनिट हांव उलयतां, I'm on my feet. is a body which has led to Narendra Modi becoming Prime Minister. CAG म्हणते notional loss म्हणून in spectrum, coal scam. These are numbers that were created to bring the upper engine to power. Now this lower engine is saying that upper engine came to power. I'm on my feet. Let me complete for us to know. अरे मला complete करू दे. Yesterday another minister was saying CAG is fraud. Let me complete. You are fighting your own engine. Sir, let me complete. I am on my feet. तो खंयच्या तोरणान काढून घेता. Let me complete. CAG चे जेन्ना उलयता, I am talking about my charge is on certain officers of CAG which drop the particular part as far as the issue is concerned, and the next day they bring back that charge. हाजेर स्पीकर सर सविस्तर मागीर विचार करूंक येता, पूण as far as digitization is concerned तुका कसले प्रश्न आसा विचार as far as this particular part is concerned. Speaker sir, capacity building खातीर addressing the critical human resource development and training components of national e-governance plans NEGP, which will provide technical and professional support to state level policy and decision making bodies, is given to Goa Electronics Limited. Website Speaker sir, परत Goa Electronics Limited website design development agency WDDA म्हणून ज्यालाक अपॉइंट केल्लो आसा. Women and child is still not onboarded. ते बाब विजय सरदेसायान सांगले. पूण हातून स्पीकर सर ज्यालाक ऑनबोर्ड करपाचो एकूच हेतू आशिल्लो की आमचे जे स्टार्टअप आशिल्ले तांकां धंदो मेळपाक जाय. तांणी कितें तरी फुडें वेवसाय करतले सुरवातीकूच, कित्याक कोणूय आपले सुरवात करता कितें तांकां धंदो जाय आसता. Somebody has to endorse them. We made GEL as the umbrella. Instead of making one agency come into all the startup websites, all the websites, we took the startups. Roughly 19 Goan startups have been empaneled under the same. 101 websites have been identified. 49 websites have already been developed under this initiative. Speaker sir, Science and Technology, Legal Metrology, Gazetteer Department, Margaon Municipal Council, ह्यो थोड्यो websites आमी update केल्ल्यो आसा. हातून ह्यो सगळ्यो website disabled friendly करच्यो हे आमी सुरवात केला. One Map Goa, Speaker sir, the Goa geospatial policy जो आमी घेवन One Map Goa तयार केलो, तातूंतल्यान आज जवळ
आम्ही 273 GIS data layers of 32 departments आम्ही तयार केलेली आसा. This is Speaker sir will enhance all that e-governance part which I have been talking to you. Infrastructure planning help जातलो, decision making बाग बरे पडटले, and it will provide access to the departments as far as these 32 departments is concerned between G to G. This basically Speaker sir will also be a game changer to the citizen. सगळ्या जगान स्पीकर सर GIS घेऊन रेफरन्स घेऊन कोणी वता तो मॅपिंग करून आपल्या खंय रावपा जाय, स्कूल लागीं आसा, बँक लागीं आसा, कितें लागीं आसा हे GIS वयल्यान जेन्ना घेता टॅगिंग घेऊन तातून स्पीकर सर वी विल बी एबल टू पुट अ वन स्टेप अहेड एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प द इनिशिएटिव्ह ऑफ द प्रायम मिनिस्टर्स अंडर PM गती शक्ती. स्पीकर सर आम्ही आज सांगपाक खूब उमेद जाता that we have been coming with the AI based chatbot solution for government of Goa. Speaker sir, AI chatbot जे आता घेतिल्ले was required basically for quick and reliable access to government information. In the initial phase, Speaker sir, tourism, Goa online services म्हणजे तू जे नेटावयल्यान घेतालो जे WhatsAppar मेळटले तुका which you can get all your at a fingertip. This will be some things to start with, and as it finds its success, additional sectors will be added. हातून Speaker sir, chatbotचे 1 year pilot आम्ही सुरुवात केल्या. And we will ensure that we will be able to take onboarding more of these departments. Speaker sir, policy चेर आम्ही भर घालो. आणि आज आमकां Speaker sir policy चेर उलयता आसतना unfortunately nobody spoke on AI. But Goa AI Mission 2027, Speaker sir, we have created this visionary strategic roadmap to position the state as a front runner in AI across South Asia. Hatun Speaker sir, we have great people from across the communities, whether it's people like from the PTM, Varun from PTM or other people who are contributing today to help us as they have become a part of the Goan fraternity. Speaker sir, हे मिशन जे आम्ही Honorable CM लीड केल्लें, तातूंत 4 पिलरांचेर सुरवात केल्ली आसा. One is on the skill, second is on startup and companies, third is on capital, fourth is on government policy and infrastructure, which will nurture an inclusive, innovation-driven AI ecosystem that will benefit citizens, academic institutions and industry alike. At the core of this initiative, Speaker sir, is the Goa AI Mission Council, which will spearhead this new AI policy for the state and drive this impactful adoption and leadership in AI. Speaker sir, a Section 8 company has been proposed to give the speed and the wings for this mission. This will also give the entire mission a legal standing. Speaker sir, the AI chatbot mentioned is which we have started now is in the first step of integrating AI with governance. Advisory committee to je mantalo, under the new AI mission 2027, a new council is to be constituted, and we are in the process of setting up Center of Excellence COEs and AI labs throughout the state of Goa. Speaker sir, Goa Open Innovation Challenge प्रश्न आयलो. Speaker sir, वो एक बरो initiative आशिल्लो. तातून how we can bridge startups with governance. We speakers were opened up this thing throughout the country, and we roughly got about 557 entries, out of which 474 were startups and 83 were students. Yeah, full program, Speaker sir, department जे आम्ही गोयची घेतली आणि कोणी participate झाले were tourism, science and technology, agriculture, NABARD, GPSC, IT, to name a few. आणि तांचे problem statements घेऊन Speaker sir, जवळजवळ 100 startups आम्ही shortlist केले, जो आम्ही पूर्ण तरेन तांकां आम्ही showcase करपाक लायलो at this particular expo. Soon we will decide on the final winners with a proper program. Startup policy बाबतीन already उलयल्लो आसा Speaker sir, and ताच्या खातीर as we start moving on the startups, we have to know that if you would want to know the list, Yuri, तू म्हणटालो startupak मेळना म्हणून तू सांगता. तांकां lease Speaker sir करपाक premises 35,46,318 18 बेनिफिशरींक मेळ्ळे. इन्क्युबेशन सेंटर Speaker sir एकूच मनशान घेतलो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटा भितर ताका 1 लाख ताणें घेतलो. Speaker sir, IPR reimbursement scheme 1,08,654 एकट्यान घेतली. Co-working spaces 13 जणांनी 7,03,050 रुपया घेतले. Seed capital scheme Speaker sir 10 लाखाची जी आशिल्ली ती 36 people have taken, and out of which total 2,25,20,000 has been disbursed to the respective companies. Speaker sir, skill development promotion scheme 1,53,113, trademark reimbursement scheme 18,479, आणि salary reimbursement scheme म्हणजे तू जो पास आउट जाता तातून ताका matching salary दिवची
म्हणून जो आमी विचारान घेतिल्ले तातूंत आज स्टार्टअपचो मनीस कोणाक एम्प्लॉय करता ताका समज 15,000 सॅलरी जाल्यार 10,000 आमी दिता एडिशनली ताका स्पीकर सर 20 बेनिफिशरीज टोटल 1,37,75,306 घेतली 2 कंपनी इंटरेस्ट फ्री इंटरेस्ट सबसिडी स्कीम घेतल्या of the 2017 policy which is amounting to 1,23,078 total 95 beneficiaries amounting to 4,10,48,708 हे टोटल स्पीकर सर आमच्या हातून करतकर आणि एक तुमकां हांव सांगपाक सोदता आमी तुमी लास्ट टाइम विचारिल्ले कॉलेज समरी आज खूब दिसता आनंद स्पीकर सर सांगपाक की एट डिप्लोमा लेवल स्पीकर सर द नंबर ऑफ स्टुडंट्स which have been there the placement is 89.2% and in case of degree speaker sir the placement is roughly 90% as far as college ITES students are concerned. ITES speaker sir IT policy jenna fude wata आमी जवळ 18 units are registered under IT 80 lakhs incentives have been given. Vistion started in 2017-18 with a staff of 15. The person who started this was Sachin Lavande, a Goan diaspora Goan person stationed in US, CEO of Vistion fortunately invited to Goa during Manohar Parikar's time and told to set up with a special scheme. 15 जणांक जे ताणे घेवन घेतिल्ले we starting freshers by getting a very respectable salary much bigger than the industry standards आणि 1-2 वर्षांच्या अंका आणि चड ताजो आज staff strength speaker sir is gone close to 100 plus and he is now looking out for premises and his part before 27 is to make the total staff to 350 just for your academic interest. Chalo open destination अशे कितल्योश्योच कंपनी आसा which have been there and proved their mettle being in Goa. They have found that Goan people have the best of talent. All they needed was some mentoring. We have started the process of mentoring with various people from the industry and other people who are stationed in Goa or invited here for mentoring purpose. And the Goan talents, because आमी एक गोंयकार भुरग्याक समजून घेवंक जाय. ताका is best in innovation. He doesn't become a best businessman. ताका opportunity कशी दिवची ताका mentoring जाय पडटा आणि IT department speaker sir आज is working towards it closely with the chief minister. Drone policy in कोणे तरी topic काढले speaker sir. We have launched the drone policy in December 2019. We were the key player in India's drone policy and the ecosystem. Speaker sir, drone design, manufacturing, testing and maintenance facility in the state जावची हे विचार घेऊन केल्ले आणि drone delivery services जे citizanaक जाय जे आमी भायर पळयता ते एक विचार आशिल्लो तसोच एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हे थोडे हॉर्टिकल्चर हेल्थकेअर मायनिंग टुरिझम हांगा एक तांकां कशी आमकां यूज करूंक मेळटा ताजेर आमी विचार केलो विदिन द स्टेट. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्ह स्पीकर सर वी नीडेड टू सपोर्ट अँड द ड्रोन कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग विच कॅन गिव्ह अँड जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर गोवन्स. स्पीकर सर डिपार्टमेंटान जे इनिशिएट केल्ले एम्पॅनलमेंट ऑफ DGCA approved agencies we have already started that speaker sir to give quality training to Goan youth in drone pilot and drone technician. In line with that drone didi scheme speaker sir honorable prime minister ji launch kelli ती आमी speaker sir to provide training and advanced drones to self help groups to excel in themselves as entrepreneurs is the whole vision document. आज speaker sir आमचो एक विचार आसा QTOL केपें which you have been asking and has been a long pending. थंय स्पीकर सर ड्रोन डिझायन एंड एरो सेंटर क्यूटॉल आमी तो तयार करपाचे विचार आसा जातूंतल्यान एक इकोसिस्टम फॉर इनोवेटर्स टू डिझायन सँडबॉक्स एंड फ्लाय दीज ड्रोन्स एक व्यवस्था तयार जातली. हे डिझायन सेंटर स्पीकर सर विल बी युनिकली पोजिशन्ड इन इंडिया एंड वूड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोपोज्ड टुरिझम एरो हब एट क्यूटॉल. 3D प्रिंटिंगाचेर कोणे तरी विचार घाले स्पीकर सर डिपार्टमेंटान GITTC गोवा IT डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा which will serve not only to train students. जेन्ना आमी घेतिल्ले 3D printing waste कोणच्याक मारला कोणे म्हणले the whole thing was industry 4.0 3D printing as a thing to play in everything dentures health बाकीच्या हातून सगळ्या हातून ताजे खातीर भुरग्यांक आज एक्सपोजर मेळचो म्हणून आमी सुरवात केल्ली. Colleges have come taken exposure to that 3D printing. Now today speaker sir we are going one step ahead to even commercialize it and making it serve also as a business center and a platform to train, upskill and reskill students and young professionals in emerging manufacturing processes. Speaker sir, IT promotion आम्ही स्टार्टअप करता असताना डिझायनर कम्युनिटी येतकर आम्ही तरेतरेचे वर्कशॉप सुरू केले, नेटवर्किंग इव्हेंट सुरू केले, इनिशिएटिव्ह लाईक फाउंडर्स क्लब सगळे एंटरप्रेन्योर्स बरोबर येऊन उलयतात. फर्स्ट फ्रायडे स्टार्टअप मास्टर क्लास कॉर्पोरेट कनेक्ट हे सुरुवात केली. ST आणि SC भुरग्यांक स्पीकर सर कम्युनिटीजांक इक्वेलिटी इन एज्युकेशन मेळचे
म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे वी स्टार्टेड प्रोव्हाइडिंग फ्री लॅपटॉप टू मेरिटियस स्टुडंट्स 5 SCचे 5 STचे पर तालुका 10वी आणि 12वी वी स्टार्टेड गिविंग देम दिस लॅपटॉप्स. आणि या वर्षाचे स्पीकर सर आणि फाटल्या वर्षाचे तांणी म्हणलाशें आमकां जसो डेटा येता वी आर एबल टू गिव इट. ह्या वर्सा वी विल एन्श्योर that whatever pending laptops are there in this particular 2 months, we will ensure that that part is complete. पण फुडें वता आसतना SC आणि ST जशी स्कीम मेळटा तातून आमी एक म्हणल्यार जनरल कॅटेगरी, इकॉनॉमिकली वीक सेक्शन आणि OBC कॅटेगरी हांची मागणी आयिल्ली आणि मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी आर चार्टिंग आउट अ स्कीम which will be basically for the engineering students at that point where they need the laptops to give it to the communities not only of general category EWS and OBC but also for SC and ST. ITKC courses नवे तयार केल्या आणि हे दिसांनी लॉन्च झाले. एजन्सीज आर being onboarded. We will start at the earliest. Speaker sir, state data center through a PPP model we are initiating immediately so that this will give the right infra for deep tech companies to set up a base in Goa. Co-working spaceचेर विचार जाले स्पीकर सर. डिजिटल नोमॅड्सान हांगा ऑलरेडी आपले घर म्हणून तयार केले. वर्क फ्रॉम होम बिकेम वर्क फ्रॉम गोवा, वर्क फ्रॉम होम टू वर्क फ्रॉम गोवा टू वर्केशन गोवा, अलाउड एंड इन्वायटेड लॉट ऑफ डिजिटल नोमॅड्स. इंटरनॅशनल डिजिटल नोमॅड्स आम्ही धरतात जे कंपनीज कडे अलायन्ड असतात. वी आर अवेटिंग द डिजिटल नोमॅड विजा विच वी हॅव स्ट्रॉंगली टेकन अप. तातूंतल्यान इंटरनॅशनल फ्रीलॅन्सिंग जे असतात ते आमकां नोमॅड्स मेळटले जातूंतल्यान इकॉनॉमिकूय तांचे कॉन्ट्रिब्युशन असता. आणि तांकां स्पीकर सर करता आसतना आम्ही सन्स अँड सी तातूंत सॉफ्टवेअर जेन्ना एड केला co-working spaces स्पीकर सर मोर्जी, आशवे आणि कोलवा approvals have already been granted and we are looking at it on a PPP basis then rather than putting our own money. IT पार्काचो विषय घेतला स्पीकर सर. खंय वता थंय आमचे जे लोक विषय घेतात ते थोडे एकदा वता आणि ऍक्टिव्हेट करतात ऑपरेशन येता. सो हायब्रिड पार्क एट परवरी इज व्हॉट वी आर स्टार्टिंग विथ. Then we will see with the response how to take it to the next level with the latest technologies that we can incorporate. EMC Park at 2 स्पीकर सर खूप जणांनी प्रश्न घालो. सांगपाक खूप आनंद जाता की ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सगळ्या तरेन ऑल दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क विल बी कंप्लीट. आम्ही त्यांना प्रॉमिस केले की वी विल एन्श्योर दॅट वी गेट देअर बेस्ट कंपनीज. रोड शोज अँड इन्व्हेस्टर मीट्स हॅव बीन हेल्ड इन बँगलोर, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद टू आस्क फॉर ओन इन्व्हेस्टमेंट्स. ESDM पॉलिसी सध्या आम्ही लॉन्च करता टू अट्रॅक्ट इन्व्हेस्टर्स. आयच्या तारखेन 17 प्लॉट रफली 17 plots have been allotted and roughly an investment of 285.15 crores with an approximate jobs of 3,166 is already in the current. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन स्किलिंग, रिस्किलिंग, स्किल डेव्हलपमेंटा बरोबर घालून आम्ही थंय स्किलिंग थंयच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आशिल्लो थंयच तयार करता. वे इंडस्ट्रीज कमिंग विल बी एबल टू ट्रेन, priority being given to Penna and then rippling out to the other areas. Speaker sir, anti-drone systems, LCD, LED screens, high-tech automotive components, composites, already plots दिल्ले आसा. EATV, जो आमचो मडगांवचो बाप तेज नाईक, who is running this Powell and Agro, ताजी सुद्धा company is taking shape at the same EMC. Speaker sir, small MIZ plots have been done. MIZ and जे Goan entrepreneurs आसा, तांकां can be ancillary or can start something on their own. They have been there. कोण आसा तुम्ही definitely apply करपाक लावचे. Speaker sir, आम्ही central grants घेऊन and with the help of the Union Minister Ashwini Vaishnav ji, we got total funding for 2 5G labs at our engineering colleges and 1 CHIPS to start a program of the central government. Speaker sir, आज creation of center of excellence in AI, blockchain हे आम्ही विचारान फुडें वतात. प्रायम मिनिस्टरान 4 पिलराचेर विकसित भारत घडयल्ले. युवा शक्ती, महिला शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. तातून स्पीकर सर युवांक आम्ही ऑलरेडी थ्रू पॉलिसीज अँड स्कीम्स आम्ही सुरुवात केली आणि तातून महिला खातीर कितें तरी आमकां करपाक जाय. खूबदां आतां येता की सायबर सेक्युरिटी, सायबर क्रायम तरेतरेचे विचार येतात जातूंतल्यान महिलाक इजिली धरता. UPI has been something which is very successful in the country आणि महिला सशक्तीकरण खास करून रुरल वुमेन, ग्रामीण भागाच्या महिलाक कळची UPI कशें वापरचे, फायनान्स कशें करचे, ITKC स्कीम सेंटरान वचचे जाल्यार कितें करपाक जाय ताच्या खातीर स्पीकर सर महिला डिजिटल सशक्तीकरण स्कीम चालू केल्ली आसा. एप्रूव आतां पयर जाल्या, विल बी लॉन्चिंग एट द हँड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर आणि रोखडीच ग्रामीण भागांपर्यंत ही स्कीम परत VLE आणि CSE जे आमचे ग्रामीण भागातले आसात तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली जोडपाक एट द सेम टायम टू इम्पार्ट ट्रेनिंग. स्पीकर सर, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर म्हणून आमच्या हॉलिडे ऑपरेशनान म्हणलें हय आज गरज आसा स्पीकर सर. ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर गरज आसा बिकॉज वी नीड टू एन्श्योर that the top tier companies are there to set up their back-end IT and R&D operations in Goa.
स्पीकर सर, आमचे मुख्यमंत्री पियुष गोयलजी तांचे कडेन उलयल्ले आसा. गोवा हॅज बीन इन द शॉर्ट लिस्ट. वी आर ट्रायंग टू एन्श्योर that this is a centralized hub set by multinational companies to handle strategic business functions. The IT asoo, design asoo, finance and accounting asoo, human resource asoo, R&D asoo, data analytics asoo, customer support asoo. And especially haka, Speaker sir, these are GCCs, are companies who set up are basically fully owned and controlled by the parent company. So when they want to set up, they don't have third party vendors. They are basically internal extensions of the global company. Speaker sir, GCC समज आमकां आयले जाल्यार it will definitely position Goa as a key destination for knowledge-based industries and a high-value service delivery, as it aligns with the state's vision to become a leading hub of digital talent and remote, with improved infrastructure and policy support. And I can say, Speaker sir, with this, Goa is future ready. असा आहे टीचर कितें? विचार सोपे. Now 4 towers set up in Kepe. म्हाका तरी दोन्ही दिसते पडे दोन हुई आई. Just give me the locations where you have set up 4 towers. आता जाय. होय. सांग तू मागील वेळेस सांग बट तो 4 दिल्या. 3 का 4? केपें, कुस्कोंडा, किसकोंडा तुगे ना बोन पडो. गोकुल्डे, हां? मोरपिल्ला, मोरपिल्ला एक काजूर. काजूर मुट्टो मागपणा. काजूर मुट्टो थिंगपणा. केपे मोरपिल्ला इज ऑपरेशनल. हे 4 म्हाका दिल्या. I have been told on air. Wrong information is wrong. Only I have one been is told on air. operational. I have been told on air. तुझे कितें समज वेगळें आसल्यार म्हाका सांग. No, just to clarify. The whole intent is to give you service न्ही. And those two also under litigation. तुमचे कितें आसा तें म्हाका खंय उरला जाल्यार सांग. We will get it done. ना मग केपकार सोदून पडत म्हणटा. स्पीकर सर, आता टुरिझमा कडेन येता. स्पीकर सर, हातून सगळ्यांनी आपापले विचार व्हड तरेन मांडले आणि कलेक्टिवली along with the chief minister we have been working on lot of initiatives that whatever promises we have made we will deliver. स्पीकर सर, पहिले म्हणल्यार आमकां समजून घेवपाक जाय की टुरिझम प्लेज अ पायवटल रोल इन फायनान्शियल अँड सोशल फॅब्रिक ऑफ गोवा. Economy and industry धरली जाल्यार 17% to the GDP and 40% to the employment is the contribution of the tourism sector. Goa as a destination, Speaker sir, will not need any introduction. We are a preferred tourism destination. Countries are in very revival mode since COVID, Speaker sir, as travel patterns have changed and aircraft availability in this global landscape is still a pressing issue. Goa has evolved in this part, Speaker sir, from Goa beyond beaches to regenerative tourism with a focus on quality over quantity. Speaker sir, quality over quantity jenna manta is a vision statement which our endurance is there to ensure we are endeavoring to see that the changes are being made in the way we will be putting our thoughts across. Speaker sir, Goa was the first country to talk and launch regenerative tourism, and the Goa beyond beaches plays a pivotal role in this particular part. 4 खांब्याचेर आमी स्पीकर सर रिजेनरेटिव्ह टुरिझम तयार केली. पीपल, इकॉनॉमी, एनवायरमेंट, कल्चर, एकूच की हे ऑब्जेक्टिव्ह जे आमी उलयल्या ते आमी कवर करपा खातीर. स्पीकर सर, पहिले म्हणल्यार आमी समजून घेवपाक जाय की प्री कोविड जो ट्रॅव्हल पॅटर्न आशिल्लो तो लिनियर वॉल्यूम ड्रिवन आशिल्लो. पोस्ट कोविड डिमांड्स पर्सनलायझेशन, हायजीन एंड सस्टेनेबिलिटी. Post COVID, Speaker sir, reshaped the whole global tourism, wellness and safety now takes precedence. Global recovery, Speaker sir, अजून uneven asa, but definitely Goa has rebounded stronger than most Indian destinations. Speaker sir, आमी foreign recovery पहिली जाल्यार India itself, the country itself is at 88.4% recovery vis-a-vis the numbers of pre-COVID. Kerala is roughly at about 60%, Odisha is about 52%, Goa is at 50%, Maharashtra is roughly about 60%. Speaker sir, माझो प्रश्न पडटा तुमकां, तुम्ही म्हणटा tourism down.
आणि हांव म्हणटा टुरिजम इज अप कित्याक नंबर स्पीक मागीर उलय Tourism, Sir, with which in figure are you comparing? 2024, we closed at 9.94 million for domestic, which was a growth of 21.59%. In 2024, Speaker Sir, we closed at 0.46 million for international, which was at roughly 3.35%. Average stay for domestic is 4 days. Average stay for international is 9 days. As per reports, Speaker Sir, average spend of a domestic tourist, so Ami Geta as per GSDP, is roughly about 19 to 20,000, and for international travel is roughly about 3 lakhs. आयच्या तारखेन Speaker Sir, Jan to June Delhi, जाल्यार 5.18 million domestic आणि international 0.27 million. Overall growth year to date, समज Delhi Speaker Sir is 8.4% at a total of 5.45 million tourists. Speaker Sir, pre-COVID figures समज म्हणले we have exceeded. More contribution has come from the domestic, but the same is the trend all across the country, Speaker Sir. Source data मेळना हे आमी सारखे आसात, पण source data जेन्ना मेळना, वन म्हणून जी एजन्सी सेंटरान अपॉइंट केल्या, we are closely working with them so that we get the data right. Simultaneously, Speaker Sir, Time Software, Tourist Information Management Enterprise जी आमी launch केल्या across with GEL, 2 वर्सां लागली इंडस्ट्रीक ऑन बोर्ड जावपाक, जवळ 25% कवरेज जाल्या विथ द हॉटेल इंडस्ट्री. Our aim is to touch 100%. तुमचो हेल्प जाय पडटलो, थंय तरी ऑपोज करनाकात, to get the limited data so that we get the data in real time what you are asking for. But Speaker Sir, एक important आसा की सदांच साउथ गोवा गोस्ट एअरपोर्ट, दाबोली गोस्ट एअरपोर्ट जातलो, हो सदांच प्रोपोगंडा चालू आसा. आणि लास्ट 3 वर्षांत मुख्यमंत्री हांवें तसोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, म्हाका दिसता आमी दिल्ली वचून सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरांक मेळून परत विशय जे घेतल्या, आज त्या अरायवल्स वाडल्या. जवळ डेलीची ट्रॅफिक Speaker Sir, 90 trips on one airport, roughly 180 trips happen on both airports, Mopa and Daboli. Gatwick आणि गोवा गेटविक फ्लाइट Speaker Sir केन्नाच नाशिल्ली. ह्या सरकारान मुख्यमंत्र्याच्या आदारान आमी ती गोवा गेटविक चालू केली. अरे सोपयता मरे, हाज्या पयलीं हिथ्रो देंवताले वाया बॉम्बे, आमी गोवा गेटविक सुरू केली Speaker Sir. एअर इंडियाचो कितें ऑपरेशनल इश्यू आशिल्ल्यान तो मातसो टेम्पररी होल्डार आसा. आम्ही एअर इंडिया कडे उलयल्ल्या खातीर मुख्यमंत्री उलयलो आणि तांणी आमकां प्रॉमिस केला बाय सप्टेंबर एंड चड करून गोवा गेटविक दे विल रिज्यूम ऑपरेशन्स. दिस इज फॉर युअर कन्झम्पशन. स्पीकर सर, आम्ही पूर्ण तरेन पॉलिसी पोस्ट कोविड समज आमी टुरिझम ट्रान्सफॉर्मेशन जाय आशिल्लें, वी निडेड टू रिअलायन द होल पॉलिसी. पयलींची पॉलिसी जी आशिल्ली वॉज प्री कोविड, सो वी निडेड टू check the requirements of the tourist, talk about quality over quantity, talk about regenerative tourism, talk about integrated policy execution. And ताज्या खातीर Speaker Sir, as we are the first to adopt this regenerative tourism, we have made it like a state philosophy. Post-COVID Speaker Sir, ease of doing business is the first thing we came in 2022 when this government came in. मुख्यमंत्री लागिल्लो की ट्रान्सपरन्सी हार्ट बेगीन जाता इतले ऑनलायन करून घे, मिनिमम डॉक्युमेंटेशन कर, चालू कर. 25 डॉक्युमेंट जाय पडटले हॉटेल रजिस्टर करपाक, 25 डॉक्युमेंट. आणि ताज्या खातीर तो हॉटेल चालू करपाक सोडून फक्त पेपरा फाटल्यान धांवतालो. आमी एक्टिविटीक परमिशन दिवपाक 3 ते 4 पेपरांनी टुडे वी आर डुईंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉटेल्स, शेक ऑपरेटर्स, वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स, एवरीबडी इज ऑन बोर्डेड. And I'm happy to tell you that the registration from 3,600 odd is gone to 9,023 as on May 25. ताळ्यो मारत. जवळ 5,000 ऑड आम्ही रजिस्ट्रेशन वाडयले 3 वर्सां भितर Speaker Sir. हो लॉंग टर्म रजिस्ट्रेशन रिन्युअल्स जाले कित्याक हातून आमी थॉट अबाउट मोर गव्हर्नन्स लेस गव्हर्नमेंट. OTAसांक ऑनलायन तुमी ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म्स Airbnb, मेक माय ट्रिप, अगोडा सगळ्यांचे तुम्ही उलयले Speaker Sir. ते रजिस्ट्रेशन तांचे नाशिल्ले, तांकां पयले स्वता रजिस्टर करपाक लायले आणि तांकां एकूच सांगलें की तुमची जी प्रॉपर्टीज तुमचेर जे येतात रजिस्टर जावपाक, दे हॅव टू बी रजिस्टर्ड विथ द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम. आता Speaker Sir, इतल्या पर्यंत आमी कव्हर केले. लीडर ऑफ ऑपरेशनाक खंय तरी वेबसायट घेतली. हाऊ डू वी कीप ट्रॅकिंग वेबसाइट्स वेर पीपल without checking the mandate or the official part of the thing through the Goa tourism website is going on some particular website because of cheap available of rooms आणि हांगा इथं रूमच ना हे कळटा आणि ही चॅलेंज आमकां आसा. We are trying to resolve it, but there are so many websites which are fly by night operators coming, which is becoming a concern. So we are on the floor of the house Speaker Sir. आजूय उलो मारता, जे कोण टुरिस्ट येतात जांकां कोणाक हॉटेल बुकिंग जाय ते रजिस्टर्ड OTA प्लॅटफॉर्म्स जे आसात तांच्या कडल्यान करचे इफ इट इज OTA अदर दॅन द बुकिंग्स दे डू कन्व्हेन्शनली. Speaker Sir, आमी हातूंतल्यान
today we are moving towards amending the acts, whether it is the GRTT or the Protection Act, for better enforcement. Goa Beyond Beaches, Montague Speaker Sir, it is a campaign supported by policy, infrastructure and storytelling. Total Speaker Sir, we started moving towards homestays, eco-resorts, creek circuits, forest gardens, spiritual circuits and monsoon circuits. Homestay policy, आम्ही Speaker Sir, mainly launch केली is to ensure that the rural area of Goa gets a support. Homestay कोण पळयता? महिला पळयता. महिला पळयताले महिलाक ते 1 to 6 लेटेबल रूम्साक सपोर्ट करचो. हे जेन्ना आमी विचार केले, पहिली पॉलिसी रिइम्बर्समेंट आशिल्ली. रिइम्बर्समेंटाक ताका प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम येताले टू इन्वेस्ट. After talking to the Chief Minister, which I thank him for, the grant has been per cabinet and grant दिवपाचे थारायले. पहिली 100 महिला, which the Director Tourism will decide on, with a spread from Kankon to Perne, only in the rural area will avail this benefit to the policy, for which Speaker Sir, Tanka MOUs with Airbnb आम्ही केल्ले आसा to put the minimum SOPs in place. So the tourists येता ताका maximum ग्रामीण भागान येवन ग्रामीण गोवा बियॉन्ड बीचीस पळयता आसतना local communities through that same women तांकां जातले मसाले जावं बाकीचे handicraft जावं local communities also will encash on it. Tourism will be inclusive and to reach to the last person when we talk about Swaympurna, Atmanirbhar and Vikasit Bharat 2047. Speaker Sir, आम्ही ह्या हातून 100 होमस्टेकूच सुरवातीक केल्ले आसा. जेन्ना बजेट चड जाय पडटले मुख्यमंत्र्याकडे परत मागतले. स्पीकर सर, कॅरव्हॅन पार्क्स आमच्या लिडर ऑपोजिशन म्हणले कॅरव्हॅन पार्क केले आणि जस्ट आयडिया म्हणून. कॅरव्हॅन पार्क इज समथिंग वॉज रिक्वायर्ड विथ द कॅरव्हॅन व्हॅन्स. जेन्ना व्हॅन हाडल्यो आनी पार्कूच नाल्यार करपाचें कितें? केरीन लँड आयडेंटिफाय केले स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान सँक्शन दिल्लें आसा. जाता इतले बेगीन केरी will have the first caravan park. This caravan park will allow many people from the quality tourist order to experience Goa beyond beaches. At the same time, explore Goa in a different manner in one particular van, which will be very unique. जाता इतला बेगीन आमचं हे काम करपाचे प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, आम्ही जेन्ना सन्स अँड सीच्यान आमी फुडें गेले बियॉन्ड बीचीस, we added sports software and now we have added spirituality also. Sports and Speaker Sir, World Beach Volleyball Pro, Yearak आमी Goa Ironman 70.3, World Table Tennis आज गोंयांत आमी होस्ट करतात, जातूंतल्यान वेगळे वेगळे पर्यटक तांचे सपोर्टर येतात एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट ऑफ टायम. स्पीकर सर, आमी बेसिकली कल्चरल हेरिटेज विच इज अ पार्ट ऑफ रिजनरेटिव्ह उलोवंक गेले. बेजिलिया ऑफ बॉम जिजस आम्ही प्रसाद स्किमीच्या अंडर स्पीकर सर सपोर्ट करपाक गेले. सपोर्ट करता आसतना प्रसाद स्कीम सेंटरा कडल्यान एआयएसचे क्लियरन्स घे सगळे करून काम करपाक 2 वर्सां लागले. आमचे एकूच मत आशिल्ले की सबका विकास सबका साथ ते घेवन आमी फुडें गेले. मुख्यमंत्र्यान म्हणले प्रसाद स्कीम जाल्यार ओल्ड गोवाकूच दिवया म्हणून. सो आमी टेम्पल बिंपल पळयले ना, ओल्ड गोवाकूच गेले आनी ओल्ड गोवा स्कीम अप्रूव्ह करून हाडली सेंटरान. 3दा हांवूच गेला एएसआय कडे बसून क्लियर करपाक. 17 कोटी रुपया मेळ्ळे, इनॉग्रेट केले. सगळे घेता आसतना इंटरप्रिटेशन सेंटर पार्किंग हे अप्रूव्ह इन्क्लुसिव्हली सगळ्यांकडे उलोवन घेतले. आणि स्पीकर सर, हातून लायटिंग कंपोनंट बिफोर द एक्सपोजिशन कंप्लीट जाले. त्या टायमार सेक्रेटरीएट आनी बाकीचे टेम्पररी घाल्ल्यान आमकां ते पार्किंग करूंक मेळना. काम जेन्ना सुरू केलें राजकारण सुरू जालें स्पीकर सर. हांव म्हणटा राजकारण कित्याक? कांयच नाशिल्लें. ओल्ड गोवा चर्च, युनेस्को सायट, बफर झोन सगळे पळोवन एएसआयन परमिशन दिल्लें. आनी थंय काम करून घेतकर ज्या तरेन केलें की कोणाक जाय म्हणून एएसआयन सर्वे रिपोर्ट पयर दिलो. एएसआयन सर्वे रिपोर्ट एकूच दिलो की तुमी खणल्यार आनी खूब कितें मेळटलें म्हणून. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? तुमी खणल्यार आनी खूब कितें मेळटलें पयलींचें म्हणून. ताच्या खातीर कॅनन बॉल्सूच न्ही, खूब कितें मेळटलें. ताच्या खातीर स्पीकर सर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला. वी आर अवेटिंग हीज डिसिजन. Church has not responded back. We are in no hurry to do anything. All this government wanted to do is provide infrastructure in terms of toilets, in terms of changing room, in terms of interpretation center, no commercial, in terms of proper parking. This was to be given. आणि थंयचे उसपूंक लागले कितें मेळटलें काय मेळूंक जायना कितें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो सेन्सिटीव इश्यू आसा. मुख्यमंत्री डिसिजन घेता त्या प्रमाणे फुडें वतले आनी ताच्या खातीर आज पर्यंत ते स्टेटस को आसा. वी विल नॉट स्टार्ट एनीथिंग till he says what to do and then we talk to the church authorities. So ताच्या खातीर एक मिनिट I am on my feet. तू मागीर उलय. तू मागीर उलय. Last time हे जे चर्चा जाल्ली, that the statement that you made last time,
that the church authorities, only after taking them into confidence, this would be taken forward. This was a statement made last time. अरे कॉन्फिडन्सान तांकां घेताच पूण फाल्यां तुका हांव आनी स्टेप सांगता एएसआय खातीर तुमी बॉल केल्लो आनी कॅनन बॉल्स आज एएसआय म्हणल्यार आनी खूब मेळूंक शकता म्हणून तुका कानार घालता फक्त स्पीकर सर युनिटी मॉल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द cultural heritage where today with the help of the center we have already got the sanction close to 100 crores 61 crores has come from the state and the work will start very soon. Chhatrapati Shivaji Maharaj Digital Museum also is at 98 crores from the center, total with a sanction of 125 crores. Ekadash Tirtha Speaker Sir, spiritual circuit करपाक आमी we thought of talking differently and Ekadash Tirtha 11 देवळां गोंयची आमी घेतली 3 रूट आमी आयडेंटिफाय केले जातूंतल्यान Speaker Sir we needed to ensure that the perception of Goa does not restrict to sun, sand and sea and few temples and churches, but the spirituality factor which is of temples 100 years and more, आम्ही सुरुवात केली. महागणपती टेम्पल खानोळ, महालसा टेम्पल माड्डोळ, महादेव टेम्पल तांबडी सुर्ला, मंगेश टेम्पल मंगेशी, ब्रह्मा कर्मळी टेम्पल वाळपय, दत्ता टेम्पल साखळी, सप्तकोटेश्वर टेम्पल नार्वे, परशुराम टेम्पल काणकोण, शांतादुर्गा फातर्पा, दामोदर टेम्पल जामावली आणि हरी मंदिर मारगांव ही 11 देवळां घेतिल्ली आसा. तांकां कितें कॉमन फॅसिलिटीज जाय ती कॉमन फॅसिलिटीज टेंडराक वतात आनी ह्या टेंडर जाल्यार कॉमन फॅसिलिटी each temple will need that will be provided. This will also include various digital interventions and tourist enhancing facilities. Cultural events and Speaker Sir, São João आणि चिखलकालो फक्त हे गजाल्यो आमी आज सगळ्यांनी तोखणाय केली तुमकां थँक्यू म्हणटा दिस ओनली मोटिवेट्स अस टू डू थिंग्स मोर. São João अंदू सियोले केलो आणि मुख्यमंत्र्याकडे उलयतकर वी हॅव डिसायडेड दॅट सियोली विल बी अ परमनंट डेस्टिनेशन एज लॉंग कोलॉपरेटिवली वी आर एबल टू वर्क अँड गेट द São João ज्या तरेन सगळे कम्युनिटीज पार्टिसिपेट जाले इट वॉज नॉट ओनली कॅथलीक ऑर समबडी कॅथलीक हिंदूज टुरिस्ट सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन इट वॉज ह्यूज सक्सेस. चिखलकालो स्पीकर सर एकुलते एक श्री देविकी कृष्ण टेम्पल मार्सेल आसा 3 वर्सां सदोदीत आमी करता थंय स्पीकर सर जवळ जवळ ह्या वर्साक इव्हेंटाक 9,000+ लोक आशिल्ले आणि लोकल कम्युनिटीजाक सपोर्ट करपाक कितें जाय तें आमी केलें. पूर्ण वर्सभर कॅलेंडर करपाक सी फूड फेस्टिवल डिसेंबरान दिपोत्सव ऑक्टोबरान कार्निवल फेब्रुवारीन शिगमो मार्चान हेरिटेज जानेवारीन स्पिरीट ऑफ गोवा एप्रिलान फूड अँड कल्चरल फेब्रुवारीन विंटेज कार अँड बायक ऑक्टोबरान वीरभद्र मार्चान त्रिपुरारी पूर्णिमा फेस्टिवल नोव्हेंबरान शिव जयंती फेब्रुवारीन म्युझिक फेस्टिवल डिसेंबरान São João जुनान आणि चिखलकालो जुलयान असे वर्सभर कॅलेंडर मिनिमम केल्ले आसा. तुमचे your any other things which you think have been missed out, please add it to the calendar which will be announced once we give. एक महिनाभर हेरिटेज फेस्टिवल मग लेटर बरयले काय झालं त्यानंतर चांदोर इज हेरिटेज विलेज मध्ये डिक्लेअर केल्या. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट मागीर घे नी फ्लो कंप्लीट करता. आता मोठ मोठून दी आता फॉर एक्झाम्पल स्पीकर सर विरेशान इत्रूज सांगला इत्रूज जाले इत्रूज घेवया हातून अश्यो फेस्टिवल ज्यो आसा घेवपाची गरज आसा आमी मानता. ना ही हेरिटेज फेस्टिवल लास्ट सेशनान सांगिल्लें पत्र बरयलें तुगे मनीस येयलो काय झालं ना. फेस्टिवल आमी सालिगांव करता चांदोर करता अरे चांदोर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार करया. डिक्लेअर केल्या मुख्यमंत्रीन. Speaker sir, from there we have gone through various other parts talking about कोणे तरी दूधसागर स्पीकर सर उलो मारलो. दूधसागर स्पीकर सर जीप ट्रेल्स फक्त कानार घालता कित्याक तांणी काडली टॉपिक म्हणून. January 2024 to May 25 we have seen roughly about 3,70,000 guests आणि वॉकिंग ट्रेलाक 6,600 टुरिस्ट from August 2024 to May 2025. GFDC chief by Divya Rane has been very supportive in these issues, exploring new ideas and future ideas of collaboration, development and marketing. Speaker sir, outdoor and adventure activities and paragliding जे जाताले केरी सारकेल्या जाग्यान थंय आमी ऑपरेशन्स बंद केले. तातूंत एक कॅज्युअलिटी जाली. एक मिनिट स्पीकर सर कोणाकूच परमिशन दिल्लें ना आणि खंयचीच ॲक्टिविटी चालू जावची ना. हियर वी वर्क अलॉंग विथ कोस्टल पुलीस टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू कीप अ ट्रॅक ऑन दिस टायप ऑफ इलिगल ऑपरेशन्स. तातूंत स्पीकर सर सेफ्टी गायडलायन्स फॉर एरो स्पोर्ट्स टुरिझम आनी ताजी रिलेटेड पॉलिसी इज बींग डन अँड सायमल्टेनियसली वी आर एक्सप्लोरिंग a contained safe zone in Qtol for all aerosports activities, drone innovation, sandbox and other ancillary activities. Gastronomic delights and Speaker sir, we have done multiple activations including the ongoing Goa culinary experience which was including Taj NREI. Speaker sir, wellness and spiritual retreats and Anjuna Keri काम चालू जावपाचें आसा. एक मिनिट
स्पीकर सर शॉर्ट टर्म टुरिझम जेन्ना आमी उलयताले जून म्हयनो फर्स्ट टायम स्पीकर सर पेलगाम जालें एप्रिल मातशें डावन जालें मे म्हयन्यान द इंडस्ट्री वॉज रिकवरिंग आनी फर्स्ट टायम द मिनिस्टर विथ द स्टेक होल्डर्स सेट टुगेदर worked out a scheme where some seats from the airlines, hotel industry dropped their rates, OTA platforms came together and monsoon tourism promote केले. हातून स्पीकर सर जुनान स्वतः 2025 टोटल टुरिझम अरायवल वॉज 8.34 lakhs. तातून स्पीकर सर सांवजुआंव क्रीक टूर्स फॉरेस्ट स्टेज contributed to this positive occupancy. तातून स्पीकर सर various meetings have been held with stakeholders. मुख्यमंत्र्यान स्वतः मीटिंग चेअर केली या महिन्यान फाटल्या महिन्यान त्या मिटिंगेन सगळे स्टेक होल्डर्स सगळे डिपार्टमेंट सगळे डायरेक्टर्स सगळे सेक्रेटरीज वे कॉल्ड and तातून very clear guidelines which were inputs taken from the industry, they were taken, directions were given. So whether it is the issue of the dogs related to animal husbandry, whether it was the issue of the garbage, whether it is the issue of various factors which came in illegal touts, वयल्यान सीएमान ते असं सांगला तांकां की ऑगस्ट एंड पर्यंत आपल्याक टावट दिश्टी पडपाक जायना तुमचे पुलिसाचे क्लियर डायरेक्शन्स पळय ते आसा दिवन जाल्ले आसा. स्पीकर सर आमी जशे वर्ल्ड टुरिझम उलयता वर्ल्ड टुरिझम मंथ स्पीकर सर अंदू सेलिब्रेट जातलो इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर मंथ लॉंग एक्टिविटी इन द स्टेट विल बी देर. गोवा टुरिझम बोर्ड आणि ताज्यो एम्पावर्ड कमिटीज हॅव बीन देर स्पीकर सर आणि एवरीथिंग वॉट वी डू is in consultation with the particular stakeholders and their inputs coming from them. So coming to speaker sir marketing and promotions, आम्ही खूप ऐकले जंकेट्स आयकलो खूप ऐकले आणि ते सारखे आसा रॉंग ना कित्याक पयलीं जशें जाताले तशें आमकांय जाणीव आसा आमी तेन्ना विशय काडिल्लो पूण जेन्ना येवटेन येता त्याच जबाबदारीन स्पीकर सर फुडें वता. त्या टायमार गोवा टुरिझम बोर्ड नाशिल्लो त्या टायमार एम्पावर्ड कमिटीज नाशिल्ली त्या टायमार बरोबर बसून ते विचार घालून तांकां कशें जाय ते विचार जायना आशिल्ले. जेन्ना आमी आज भायर वता there are people from the business community who are accompanying us. They are from the industry who are sitting there and doing business. They are the same people. तुवें म्हाका कितें सांगलें खंयचें तें नांव एका तरेन बग हाका हय रे एका तरेन बग रे एका तरेन बग विथ अ वाय. स्पीकर सर आमी गेले आमी म्हणजे टीम गेली दिता मग तुका डिटेल्स राव रे टीम गेली एका तरेन बघ भितर आसा पूण तो म्हणटा तसो आसा की दे वे हाय क्वालिटी पीपल हाय क्वालिटी टुरिस्ट. स्पीकर सर आज तुमकां सांगपाक उमेद जाता की ह्याच वर्सा आमी एरोफ्लोटान 3 फ्लायटी हाडल्यो संडे वेनसडे सॅटर्डे करून आणि टोटल A330 and B737 which roughly takes 150 to 210 passengers. We have started thrice a week, Wednesday, Saturday, Sunday from Ekaterinburg, landing at Mopa. Speaker sir, ह्या येता त्या वर्साक 5 ऑक्टोबराच्यान फ्लायट सुरू जातल्यो and we are expecting 13,000 tourists from this small place called Ekaterinburg. तुझ्या कानार घालपाक. Speaker sir, आम्ही डोमेस्टिक टुरिझम आज वी आर इन द फेज ऑफ कॉम्पिटिशन. पयलीं डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन नाशिल्ले देखो अपना देश प्रायम मिनिस्टरान सुरवात केली सगळे स्टेट लागले टुरिझम प्रमोट करपाक. आम्ही परसेप्शन चेंज केले वी हॅव टू गो अँड टेल what we are doing. Similarly, Speaker sir, as we start showcasing our products in terms of not only sun, sand and sea, Goa beyond beaches, wellness, adventure, बाकी सगळे आम्ही प्रोडक्ट दाखयता ते फोरम थंय वचप is a part that we are facilitating. But very importantly in this, the trade participates in the road shows, trade participates in the particular trade marts where the whole world comes. आज कटार सारकेली ऑयल विकपी came to know की आनी वर्सांनी ऑयल जाय काय नाका ती खबर आसा. They have started diversifying into tourism, big time tourism. The spend what they do is something which is unimaginable. So आम्ही समज better the average spend काढली just for our purpose of discussion. If we compare a state like Kerala, Kerala gets about 0.6 million foreign tourists. Budget spend is 80 crores. Roughly 1,230 rupees they can calculate per tourist spend. Our tourist spend is roughly about 416 rupees compared to Kerala, just for the type of budget spend to the number of tourists coming in. आता तू म्हणतो स्पीकर सर की तू घेऊन येता we are a part as facilitators. Industry participates, everybody participates. आणि हातून very important speaker sir role येता की whichever tourism legacy destinations were not there, they have started creating infrastructure. They have started creating experiences. आता बाय दिलालन सांगले मालवण सुरू झाले म्हणून it is a
concern for people in Goa. So that is why we call for regulations. काल बरोच इश्यू झालो टॅक्सीचेर, हांव आज उलोवचो ना तो, पूण टॅक्सीचेर इश्यू झालो. We need to look at regulations and transparency, whether it is water sports, whether it is queue system over there, whether it is online system over there, or whether it is aggregators coming. If we don't get into regulation now, ह्या वाद विवादा खातीर स्पीकर सर शेवटी गोंय शेणटलें. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना आमी मार्केटिंग प्रमोशन्स करता, इफ आय रिफर टू द कापा रिपोर्ट इन 2022, की सोर्स मार्केट्स वर टेकन एस UK, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलँड, पोलंड. हातून स्पीकर सर विथ द PR team on board, we have slowly started positioning ourselves into these particular areas. आमी each market ट्रेडाक वता आसतना युरी आयक, हांव स्वता वता ट्रेड मार्ट्साक, म्हणजे टीम वता रोड शोक, पण तेन्ना रोड शोक वता आसतना को एक्झिबिटर्स इंडस्ट्रीजचे आमचे बरोबर वतात. स्पीकर सर, हाय कमिशनर ऑफ इंडिया टू UK, Vikram Kumar Doraiswamy, every year we make it a point to see that, take the initiative of Chalo India ahead. We have meetings with him, meeting with the Indian diaspora. You have made, your team has not gone. You have made. I'm Sir, not saying you have made. Your team has not gone. I am only talking few examples. His Excellency Sunjay Sudhir, Ambassador of India to UAE, is a good friend who is supporting us in the initiative as far as UAE and the Middle East is concerned. Satish Kumar Sivan, Consul General Dubai. Smita Pant, Ambassador of India to Uzbekistan. Speaker sir, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan ही नावा घेतली जाल्यार हाजे पयली टुरिस्ट आयिल्ले, पोलंड टुरिस्ट आयिल्ले, जेन्ना आमचे लोक थंय गेले तेन्नाच ओपन जाले आनी शेड्यूल फ्लायट्स ओपन जाल्यो. जे पयलीं कितें जाल्लें आनी जायत आयलां, I am sitting here and saying, Speaker sir, that whatever we are working towards is ensuring that every money spent is finding a particular answer to the number of tourists. तू म्हणटा ते सारकें आसा, बट इन दीस कॉम्पिटिशन कनेक्टिविटी वाडपाक जाय, हो विशय आमी घेता. तुम्ही विजा ऑन अरायवल मागता, visa for 162 countries is already there. What we need is visa on arrival. और मुख्यमंत्री परत पॉइंट्स घेऊन परत उरलेला पोस्ट असेंब्ली, आय थिंक इज प्लॅनिंग टू शेड्यूल. वी हॅव टोल्ड हिम विल गो टुगेदर. डेलिगेशन जाय काय कितें ना, मायकलान मागला ते मुख्यमंत्री डिसाइड करूनी. But it is important that visa on arrival is given for only 4 countries: Japan, South Korea, and UAE आणि खंयची. त्यो 4 countries सोडलो, visa on arrival for the major airports also is not available. आणि असले सुद्धा स्पीकर सर, visa on arrival is not a game changer. Connectivity is the game changer. We need to have a connectivity right. We need to ensure that we are connecting to the emerging markets and Goa becomes a point of call. Cruise tourism, speaker sir, सुरू जातकर सावथाकूच तुमकां एडवांटेज. दाबोलीच्यान MPD also खंयच इंडियेक ना, the airport is so close to the cruise terminal. ताज्या खातीर स्पीकर सर, आमी पयलें स्वताक, we have also been engaging VFS Global, Speaker sir, which is already having about 147 offices, to use this opportunity of having up high-level meetings. Speaker sir, legacy markets, the direct flight asa, UK, Russia, ती already asa. Emerging markets, Germany, Scandinavian countries, तो आमी सुरू केल्ली आसा. Markets where currently there is a possibility of charter, Poland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, आमी already सुरू केली. आणि Prime Ministerची Indian diaspora to ambassadors, that also Goa is aligning with Chalo India. स्पीकर सर, सगळ्यो तुका मार्केट कोणाक जाय जाल्यार स्पेसिफीक विचारच्या, स्पेसिफीक ताजेर उत्तर दिता, नाल्यार आय विल स्कीप दीस पर्टिक्युलर पार्ट. स्पीकर सर, द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हॅज बीन गेटिंग लॉट ऑफ अवॉर्ड्स. भेटत मेळना, पयर फॅमिली टुरिझमाक मेळ्ळो, एक्सक्लुझिव्ह वेडिंग डेस्टिनेशन्स, बेस्ट स्टेट इन टुरिझम, इनोवेटिव्ह प्रोडक्ट, डेस्टिनेशन ऑफ द इयर, रिजनरेटिव्ह टुरिझम, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, बेस्ट पेविलियन, बेस्ट कोस्टल स्पिरिट, म्हाका टुरिझम मिनिस्टर मेळ्ळो, डेस्टिनेशन ऑफ द इयर मेळ्ळो, गेटवे टू इंडिया ट्रॅव्हल मार्ट्स मेळ्ळो. आणि हे अवॉर्ड जेन्ना मेळटा, आमच्या गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी हे अभिमानाचे म्हणून फुडें वचपाक जाय. स्पीकर सर, आमी, स्पीकर सर, एक म्हण आसा, स्पीकर सर, एक म्हण आसा, दिलीप परुलेकराचे सारखी भाशण केल्ली हांगा, तेच भाशण मागीर उलय मरे. तेच तो उलयता, होय तेच उलयता. स्पीकर सर, भाशणाक एक अवॉर्ड दिता आमी सगळे, आमी दिता हांगाच्यान, आतांच दिता जाल्यार. स्पीकर सर, मार्क ट्वेनान एकदां म्हणिल्लें, अ लाय कॅन ट्रॅव्हल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड वायल द ट्रूथ इज स्टील पुटिंग इट शूज म्हणून. मग आमकां संवय जाल्या, कितें उलयल्यान उडयलें, त्या दिसाची हवा घेतली, फुडें कितें जाता तें जावं. ट्रूथ इज टेकिंग इट पुटिंग इट शूज. उलयली तीच भाशा उलयताय आमी. कमिंग टू बीच तुम्ही म्हणले 2016 स्कॅम आले बीच क्लिनिंगाचे, ते सारखे विचार मरे, सगळें दिता मरे तुका. बस, मातसो बस, ते जे Let me उलय finish. उडायता. स्पीकर सर,
टुरिस्ट सेफ्टी आणि सेक्युरिटी खातीर लायफ गार्ड्स हे बीन दृश्टीक आमी घेतिल्ली आसा 41 बीचीस पयले आशिल्ले आतां 54 बीचीस घेतिल्ले आसा 4 वॉटर बॉडीज घेतिल्ले आसा टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट केल्ली आसा स्पीकर्स ऑफ बीच विजील ॲप ज्या ज्या लोकांनी म्हणलें कितें कितें बीचाचेर क्लीन दिश्टी पडटा बीच विजील ॲप इज दे गिवन टू द पब्लीक ताणें फोटो काडून धाडलो आमचे वॉर्डन्स आनी ती बीच क्लिनिंग एजन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ते क्लीन करून काडपाक 1364 हेल्पलायन आसा स्पीकर सर ही सिंगल पॉयंट फॉर टुरिस्ट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो रेज देअर कन्सर्न टुरिस्ट वॉर्डन बिचार आसा स्पीकर सर 40 वॉर्डन आसा टोटल आमी आनी 40 मागिल्ले आसा अवेटिंग अप्रुवल कित्याक शेवटी बीच डेड एंड्सूय आमी आज क्लीन करपाक घेतिल्ले आसा बीच क्लिनिंग एजन्सी नवी अपॉइंट जाल्ली आसा जवळ जवळ 82.2 किलोमिटर्स ऑफ बीच आमी घेतिल्लो आसा विजावी 69 किलोमिटर्स ऑफ बीच युरियाक 51 बीचेस विजावी 39 बीचेस घेतिल्ले आसा 12 बीच एड केल्या 122 अप्रोच रोड्स ऑफ 100 meters have been added in the new tender which the new fellow is coming आणि स्पीकर सर मशिनरीचे प्रोविजन दवरला जाय थंय मशिनरी वापरपाक इकोस्टॅन इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड ना ना ते 10 लाख फाईन माल तुये फाईन कितली माल्या फाईन माल्या किती उलय 10 लाख सुमार फाईन माल्या स्पीकर सर हांवें 2 वरां सांगितले आणि 15 मिनिटां सोडयता सेम जे जाल्ले तुगे 10 लाख फाईन जाला फाईन तेजे उलय एलओपीक हांवें डिस्टर्ब केल्लो विजयाक हांवें डिस्टर्ब केल्लो नाव घेन मुद्दाम सर विजयाक डिस्टर्ब बिकॉज बायलांक दिया म्हणून सांगताले केल्लो आमी हांगा तेन्नाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिया म्हणून क्लीन करपा बिची त्यो कित्याक जाय ते भायल्यो कंपनी म्हाका कळना स्पीकर मागीर विचार मरे. तो कित्याक बदललो तूं अरे राव बरं मागीर विचार कंपनी या बरं. मागीर विचार हो प्रश्न मागीर विचार स्पीकर सर शेक्स आमचे शेकवाले जे आसा आर द बिगस्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम वी हॅव टू अंडरस्टँड की ते गोवा आमचे गोंयचे कुझीन दी तांची हॉस्पिटॅलिटी दी आमी स्वता वतात स्वता बसतात तांच्या कडेन चर्चा करतात आणि तेन्ना तांची कळ जेन्ना कळटा मुख्यमंत्र्या कडेन मांडून we also ensure that due justice or things are given because we need to work collaboratively. Maybe in the first time of the tourism industry we have been doing this, but it's very important to at the same time regulate them ki illegal things जावचे न्ही at the same time support them. तांचे issues आयले regarding sewerage, water, electricity. मुख्यमंत्र्यान ते स्टडी करपाक घेतला की various departments have been there, but whatever we can take on pilot basis also, we will see what best we can do. पण असले जे आमचे ambassador आसा तांकां सरकार सपोर्ट दिवपाक कटिबद्ध आसा स्पीकर सर टाउट्स आमी जवळ जवळ या 3 वर्षांत टाउट्स स्पीकर सर जवळ जवळ 3 वर्षांत 1360 गाइड्स आमी टाउट्सांक बुक केले टाउट्स बुक करता आसतना जवळ जवळ 59 lakhs फायन केली न्यूसन्साचे बिल येता तातूंतल्यान आनी जीआरटीटी एक्ट आयले तातूंत फायन आमी एनाउन्स करतात पण प्रोविजन ऑफ बीएनएस ऑल्सो घालता जातूंतल्यान तांकां इम्प्रिझनमेंटूय जातले फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स डॉग बेनस इशू ऑलरेडी आमी उलयल्या टॉयलेट ब्लॉक्साचे स्पीकर सर इन 2021 टॉयलेट्स वर गिवन टू अ प्रायव्हेट एजन्सी नाव दिस वे नॉट ओनली टू मॅनेज दॅट बट ऑल्सो टू एन्श्योर दॅट दे पुट 600 मोर सीट्स आज कोस्टल बेल्टार आमकांय खबर आसा खुबसो प्रॉब्लेम आसा इन टर्म्स ऑफ दिस टॉयलेट्स बिकॉज दे आर नॉट इन प्रॉपर शेप एंड कंडिशन पण एक आमी स्पीकर सर केला की ताका आमी काडपाक टर्मिनेशन गणेश भाऊन केलो टर्मिनेशन करता करता डिस्ट्रिक्टान गेलो सरकाराक केन्नाच पैसे भरले ना थंय 30 लाख भरले कोर्टान आज कोणे तरी PIL फायल केला हायकोर्टान आसा एक एजी कडेन उलयला मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला बिफोर द सीजन स्टार्ट्स वी कॅन कमीट दॅट ऑल टॉयलेट्स विल बी कमिशन ऑपरेशनल whether to give it to panchayats, whether to make it operational, कशें mode of operations, we will sit together and make it together. Speaker sir, हे असले एग्रीमेंटा खातीर एकदा आमकां त्रास जाता खरे पूण GTDCचे जेन्ना आमी उलयता एक आमी एडमायर करपा जाय आमचे चेअरमॅनान जे लास्ट 3 वर्सां परफॉर्मन्स केला दॅट यू कॅन डिस्काउंट GTDCन स्पीकर सर एवरी year to year एज अ कॉर्पोरेशन डिविडंड सरकाराक दीत आसा आणि वो डिविडंड जो दिता स्पीकर सर इज आउट ऑफ द इनकम कमिंग फ्रॉम वेरियस प्रॉपर्टीज और अदर थिंग्स which is paid back to the government पयली जावन आशिल्ले फर्स्ट टाइम बाब Dr. Ganesh Gaokar as the chairman of GTDC collaboratively we have been working and he has ensured that dividend comes to the government. Speaker sir, आम्ही आज we have been perceived as a expensive destination. एक वाटेन स्पीकर सर hotels are getting full, 5-star, 4-star are full. आता म्हाका युरी म्हणटालो थंय गेल्यार व्हडले व्हडले कोण लोक आसता कितें म्हणला न्ही that means quality over quantity has already started. तुवेच म्हणला होतो राव स्पीकर सर आम्ही आज ताणें एक प्रश्न काढलो रिगार्डिंग विलाज OTA प्लॅटफॉर्म्साचेर जे आसा रजिस्टर्ड ते आमी घेतात मायकल बाब लोबोन काल जो विशय काडला तो विशय फुडें कसो व्हरपाचो तातूंत रजिस्टर्ड कॉपरेटिव्ह सोसायटीचो कितें रोल
एक मिनिट only one part. Yeah, but basically power department minister माचे ते गँकर ते important it is his part. जे commercial आणि domestic connection आहे आज तेका जोड म्हाका दिसता 6% hike केला. That can be recovered from this commercial meters. All across the state they are roaming. On domestic they are operating commercial things. So I think you have to take information from him and the recovery core of all these villas. स्पीकर सर आम्ही ऑलरेडी ड्राईव्ह चालू केला आमकां थोडं सहकार्य जाय पंचायत लेवलाचेर सहकार्य जाय रजिस्टर कॉपरेटिव्ह सोसायटीचेर वी विल एन्श्योर फाल्यां आमदारान आमकां सांगलें थंय प्रॉब्लेम आसा सगळें सोड कोणाकूच सांगपाचें ना आपले स्वता डिटेल 1364 फोन मार हेल्पलायन सांग ही अशें हांगा चल्लां मातशें पळयात our department will No, but you have a list, no? You have a list. Share it with him. Share it with that department. See, my point is, No, no. commercial meter high, commercial meter and domestic meter, electricity. This स्पीकर सर particular. हो विशय डेफिनेटली पॉवर मिनिस्टर कडेन उलोवन फुडें व्हरता Yeah, please take it. स्पीकर सर आता डबल इंजिन सरकारचो फायदो कसो जाता ते तांकां कळपाक जाय एक म्हणल्यार आमी स्पीकर सर स्टेट प्रोजेक्ट्स वे सायड एम्युनिटीज वी आर ऑलरेडी इन द वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस फ्रॉम मालपें टू काणकोण स्पीकर सर एंट्रन्स आर्क्स एट वेरियस बीच लोकेशन्स कावेलोसी मोबोर जावं बाकीच्या कडेन वी आर ऑलरेडी प्लॅनिंग इन दी स्टेज मोर्जे येता बीच एंट्रन्सीज आर बींग ब्युटिफायड एंड बॉलर्स आर बींग पुट सो दॅट गाडयो फुडें वचना सेंट्रल प्रोजेक्ट स्पीकर सर आमी कशें करतात पर्वरीचें नांव पर्वरीचें डिपार्टमेंट म्हणून आमच्या बाबूचे सरदेसायान म्हणलें स्पीकर सर पर्वरी कोइन्सिडेंटली गॉट द टाउन स्क्वेअर पूण टाउन स्क्वेअर जेन्ना आमी घालता भितर स्पीकर सर आनी विचारलें उत्तर दिवपाक नाका स्पीकर सर पर्वरी डिपार्टमेंट म्हणून वेगळें काडलें आमदार जाल्यार राव स्पीकर सर हायकोर्ट पर्वरी सेक्रेटरीएट पर्वरी गव्हर्नमेंट ऑफिसीस पर्वरी हांव आनी कांय एक्स्ट्रा मागना we want our identity as it remains as a panchayat but at the same time it is the main part which connects to the whole north the beach belt and the south plus location अशें केला speaker sir where tourist will enjoy तुम्ही फातोर्डेच्यान यो तुका आमी हे करूया we will ensure that he also gets a good hospitality in the town square but this town square speaker sir is an experience which we have got approved from the center speaker sir Chhatrapati Shivaji Maharaj डिजिटल म्युझियम इज अ पार्ट ऑफ द होल सेंटर एका त्या सर्किटान आमकां पूर्ण स्पीकर सर गोमंत सरिता पूजन हे मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता चॅलेंज बेस्ड डेस्टिनेशनाचेर रुद्रेश्वर टेम्पल एंड सराउंडिंग थंय जाता तातूंतल्यान 19 कोटींतल्यान 10 कोटी चॅलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन सेंटरा कडल्यान मेळ्ळा 9 crore स्टेट इज पुटिंग जवळ जवळ स्पीकर सर प्रशांत दिल्ली स्वदेश दर्शन धरलो जवळ 350 कोटी रुपयांचे आम्ही डबल इंजिन सरकारान स्टेटाक दिल्ले आसा दाजी 350 कोटी सेंट्रान स्टेटाचे दिल्ले आसा स्पीकर सर शेकवाल्यान ऑलरेडी फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम केल्ले हाजे फुडें आमी रिकॉर्ड केलो ऑलरेडी रिन्युअल दिवपाक चालू केले शेक फेलोज कॅन शेक आमचे भाव जे आसा ते येवन रिन्यू करून आपली लायसन्सां येता त्या वर्साक ते फुडें वचपाक शकतात एडवेंचर टुरिझम गायडलायन येतात होमस्टे तुमकां सांगले पणजी जेटी स्पीकर सर 15 ऑगस्टाच्या पयलीं ओपन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताच्या खातीर स्पीकर सर थोडेच नवे विशय कॉन्सेप्ट इकॉनॉमी खातीर जो विशय वाडटा थंय लक्ष घाला टुडे टुरिझम डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी द नोडल फॉर एज फार एज मायस वेडिंग्स इज कन्सर्न सो तो जालो जाल्यार स्पीकर सर वन विंडो तुवें टॉपीक काडिल्ली म्हूण सांगता तुका वन विंडोच्या आदारान फीजूय रिस्ट्रक्चरींग करप आनी वन विंडो करप हे इम्पॉर्टंट आसतलें परशुरामाचो आयकॉनिक स्टॅच्यू स्ट्रक्चर तशेंच ड्रोन एंड एरोस्पोर्ट्स हब एट क्यूटॉल आणि सिंगल विंडो फॉर बीच वेडिंग्स प्लस स्ट्रॉंग फोकस ऑन स्किल डेव्हलपमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड रेग्युलेशन will be some of the new and upcoming initiatives आणि स्पीकर सर हे सगळें करता आसतना आमकां पूर्ण तरेन ऑपोजिशन हे कट मोशन परत घेतले आणि डिमांडाक सपोर्ट करतले अशी आशा बाळगिता आणि म्हजी दोन उतरां सोडटा येस आता हांव दिल्ल्या वळी प्रमाणे स्पीकर सर राव स्पीकर सर पोंपुर्बा स्प्रिंग्स स्वदेश दर्शन 2.0 च्या अंडर घेतिल्ली बाब कालुशाक घेवन आमी स्वता गेल्ले इन्स्टेड ऑफ द स्टेट फंड्स वी पुट इट इन द रुरल सर्किट दोन तयार झाले स्पीकर सर कोस्टल सर्किट इन कोलवा रुरल सर्किट फ्रॉम पर्वरी गोइंग अप टू हरवले वॉटरफॉल्स वाया पोंपुर्बा तुझी ऑलरेडी टेंडर झाले वर्कआउट दिल्या येस आणि मुख्यमंत्री टाइम घेऊन विल टू इनॉग्रेट इट प्लीज अल्टरनिकोसा म्हणजे कोलवा वी विल Kolwa we cannot go with what you said I will talk to you separately Because
visa on arrival तू उलयला. Visa on arrival तू म्हणा, it won't help to boost tourism. Visa on arrival. But you are saying connectivity जाय म्हणून to boost tourism. स्पीकर सर आज दोन्ही इंजिन तुगे आहे कनेक्टिव्हिटी करपाक तुम्ही मोपा एअरपोर्ट हाडा. As Madam Divya Rani said, Emirates are appointed. Speaker sir, I asked you a clarity about the temple contractor. You have to take Speaker action. sir, assembly जातकर Yes. हो विषय अल्टरन मानिल्लो हांव स्वता येता विथ द टीम कित्याक म्हाकाय प्रॉब्लेम आयिल्ले आसा आमकां तेचे देवूळ मागणी आसा Time relaxation, time come relaxation. together and respect Time. जातकर येता मरे टावरांचे बॉन्ड कोत न्हू तू साऊंड रिलॅक्सेशन व्हॉट यू आर डुईंग फॉर दॅट आमी तेजेर येता जेन्ना तुवें केप्यां येता तेन्ना तें पळयता आनी तुवें टावराचेर टावरांचे टाइम आय एम सेइंग टाइम रिलॅक्सेशन सर एकूच प्रश्न वेडिंग्स फॉर द वेडिंग्स मंत्री ऐकत ना फॉर द वेडिंग्स टाइम इश्यू विथ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सीएमाक इंटरव्यून जावचो पडटा बिकॉज ऑफ टाइम आता टुरिझम वाढला काय देवला ठीक सर टुरिझम वाढला आणि वाडटलें फक्त हांवें उदळ म्हणला पळय तो मार्क ट्वेनाचो सांगला पळय अ lie can travel halfway around the world while the truth is still putting its shoes म्हणजे आम्ही समज पॉझिटिव्ह राहिले आम्ही पॉझिटिव्हिटी स्पीकर सरांचे आम्ही समज Parking is an issue. You need to address it. Better to tell us here. Benaulim parking is an issue. The Benaulim parking तुझ्या ते डिझायर दिवपाक जायना. You agree to that? Same way पोलवा. हे दोन वस्तू मातशे कॉन्ट्रोवर्शियल आहे. बेनावलीम पार्किंग आणि पोलवा हेजू. मातशे सपोर्ट कर पाहिजे. सुरेश सांग Let us go to Yekaterinburg. एक मिनिट इत्रूच उत्सव जो सांगलेलो पळय त्याचे कितें डिसिजन घेतला इत्रूच उत्सवाचे सांगलेले तुमकां की टुरिझम हेजेर घालपाचें म्हणून त्याचे डिसिजन कितें घेतला घेऊया मरे घेता दुसरे आयटीचे फायलिंग करूंक ना अकाउंट फायलिंग आयटी कॉर्पोरेशन जे आसा पळय त्याचे अकाउंट फायलिंग करूंक ना सर आयटीजीचे लास्ट टाइम ताका सांगला एरियर्स इन फायलेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम 2017 समज आसा जाल्यार प्रोजेक्ट जो राजीव गांधी आयटी हॅबिटेटर आशिल्लो ताजो अकाउंट फायनलायज जावपाक लेट जाल्ले ते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा सेपरेट करपाक लायलो तो ऑलरेडी सीए चेंज केलो करतले go by procedure. I cannot file 2 years return. आमचे प्रपोजल पेंडिंग उरल्या ते कितें खंयचे बाकीचे आमचे प्रपोजल आसा सिरिदाव ताका सांगा स्पीकर सर तो सिरिदाव असेंब्ली जायना तूं आमी मेळया बाकीचे आनी बाकी दिता मरे Speaker sir, I just need one clarification from Minister. You've not spoken about the beach cleaning. When do you intend to clean just that stretch of beach? स्पीकर सर There is no beach cleaning. स्पीकर सर मातशें तांचे मायक बंद केल्या बरें जातलें न्ही म्हाका उलोवंक मेळटलें मागीर तांचे चालू कर स्पीकर सर पयर तांणी झिरोवर मेन्शन केल्लो ताका सांगला हे दिसांनी वचून पळोवया दीस बीच क्लिनिंग विच इज हॅपनिंग इज कन्व्हेन्शनल बीच वॉमिट जी येता is not a part of people throwing that beach garbage. Beach vomit. Beach vomit करपाक आमकां specialized करचें पडटलें. Technical I can't talk right now unless we get clear. मॉडेल शेकाचे मातशे तू क्लॅरिफिकेशन दी मॉडेल शेकाचे because this model check I think you need to discuss with the stakeholders. कारण जाल्यार पाच speaker sir. ना ते मॉडेल शेकाचे stakeholders discuss करपाक जाय because they are not in favor of this model check. परत ताका प्रेझेंट करता लास्ट ऑनरेबल मिनिस्टर रेव्हेन्यू पळयल्ले आशिल्ले तांचे चेंजेस कितें आशिल्ले ओके आसा ते व्हरया मॉडेल शेका तो प्रपोजल तेन घायलो तेन म्हणलो ते मॉडेल शेका प्रपोजल स्टेक होल्डर्सा कडेन इंचान करू जाय नाजाल्यार फक्त तो मुखार वचप जायना मॉडेल चेक कितें मॉडेल चेक स्पीकर सर चेक which can be a model is a model check आणि कितें check which will be a model who is going to put that check other stakeholder yes speaker sir other stakeholders taken into confidence for this stakeholders इंचाला इतले आपयला पापयणार तू बट थँक फॉर आता हांव दिल्ल्या वळे क्रमांक 4A B C D E F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 20 78 आनी 82 वयल्यो कपाक सभाघराच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे
जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे मंत्री महाशय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे. आता हांव ह्या वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 20, 78 आनी 82 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. मागणी क्रमांक 20, 78 आनी 82 मंजूर जाल्यो. सेम पैसे द्या. डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय वित्त मंत्र्यान सभागृहात द गोवा रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड ड्यूज थ्रू द सेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 27 of 2025, the Goa